u denw ka tagali la mande cɛkumaw mande kamalenkɛlaw jɔrɔlen don u balimaw ka tagali la u sinjiw ka tagali la wa mandenkaw bɛ kasi ko ala k'a nɔgɔya Mariam Malika Manano Nene bɔlen k'a sigi tuguni hali n'o y'a sɔrɔ sigi kun man di ne ye nin wagati in na ka sababu kɛ hakiliw ma fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ dusu bɛ yɔrɔ min na sisan n'i ko bɛ kuma i kana don fɛn dɔ fɔli la mun bɛ tila ka kɛ nimisa ye sini ko dusu bɔ don o tɛ da waga don ye dusu bɔ don o tɛ kuma don ye tiɲɛ nka dusu wa a tɛ kun n'a tun bɛ se ka kun o ne kun na da meleke ni ka espasi k'a la k'a siri k'a ja koyi k'a bila ju fara ka bɔ yɛrɛ ta o kɔfɛ ka miiri o kɔfɛ ka tasi o bɛɛ kɔfɛ ma se ka baaraw to yen o bɛɛ kɔfɛ ma se ka miiri ma se ka tasi ma se ka hami ma se ka tɛgɛ ja ma se ka makari ni ka jatigi ninnu lajɛli dabila ma se ka n da ka dɔ sunɔ ka dɔ miiri ka dɔ kasi ka dɔ kasi ka tila ka ba ka sigi tuguni ka mikoro ta Mariam ko tɛmɛn'u dan na dɛ walayi Mariam n ko tɛmɛn'u dan na wa ko ser'u dan na Mariam kuma kɔfɛ miiri kɔfɛ kasi kɔfɛ misi kɔfɛ an bɛ k'an sigi k'an faso sitɔ lajɛ Mariam aw sɔnna aw bɛ ka sɔn ka maa dɔw ta k'olu yala k'olu ye wajulikɛlaw ye k'olu ye imamu ye olu ka kuma aw faso fɛ k'aw fasoladenw di saya ma ka maaw ta k'u kɛ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn fa k'o tɔgɔ ye ko diinɛ an mana k'a kan fɛn fɛn minnu bɛ ka fagali kɛ o ani minnu bɛ ka faga o nin bɛɛ jila ye ninnu bɛɛ ye fasoden kelenw de Salut internet fi maliyɛnw mandenkaw kori basi t'aw la ni basi t'aw la ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔ foli min ni dan t'a la toujours aw balimakɛ de don Agas 24 an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don kɛrɛnkɛrɛnyana Malika Lex k'a fɔ ka waleɲuman dɔ foli min ni dan t'a la ka sababu kɛ armée kunkanko ka gɛlɛ a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ jamana kunkanko o ka gɛlɛ a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ mun de ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana armée de don bi ye fête ye armée ka fête 20 janvier san o san nin fête in bɛ fête a bɛ fête kun jumɛn de la a bɛ fête an b'a nin di jamana ma a bɛ fête kun jumɛn de ma an bɛ sa jamana kama an bɛ sa lakana kama an y'an nin di jamana ma ni kɛlɛ bɛ na armée de b'i jɔ ka kɛlɛ kunbɛn an bɛ sa fɔlɔ kan denw to an bɛ sa fɔlɔ kan musow to an bɛ sa fɔlɔ kan balimaw to an bɛ sa fɔlɔ an salen kɔfɛ de se ka kɛ aw la en tant que n'aw ma sa se tɛ kɛ jamana la aw tɛ se jamana la jamana tɛ minɛ jamanadenw tɛ détruire ka anw to yen armée sigilen don nin de kama badenya sinjiya ka jamana lakana jamana tɛ se k'a ka dignité sɔrɔ k'a ka danaya n'a ka hɔrɔnya sɔrɔ ni armée t'a kɔnɔ n'i ko ko armée kori bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ policiers b'a kɔnɔ douaniers b'a kɔnɔ gendarmes b'a kɔnɔ garde nationale b'a kɔnɔ a ka ca armée o ye bakuruba ye k'a yira k'a fɔ ko armée i bɛɛ lajɛlen folen de foli min ni dan t'a la nin sababu ye jɔn ye Modibo Keyita ala ka hinɛ la ka da yɔrɔ sumaya anw ka jamana in kɔnɔ san 60 ani bi cɛ san 60 ni kɛlɛ anw ka armée ye nisɔndiya min kɛ bi i ye kɔntan min kɛ bi i ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ depuis Modibo Keyita ka taa ani bi cɛ bi de armée y'a dɔn k'a fɔ ko jaja Mali bɛ diɲɛ kɔnɔ jaja valeur bɛ armée la jaja armée kan ka ladɔn ko ɲuman la parce que depuis ala ka Mali armée da i ma ladɔn depuis ala ka Mali armée da hinɛ ma k'u la makari ma k'u la i bɛ ɲani tɔɔrɔ souffrance 20 janvier bɛ kɛ marifa minnu bɛ yira n na kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yira n na a tɛ ku carré kɔnɔ a tɛ ku quartier kɔnɔ mais an bɛ faga don o don armée bɛ sa ala ma don o don nka bi armée y'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ de bɛ fanga la bi anw yɛrɛ de y'an nin di jamana ma bi pour que anw ka kisi jamana ka kisi an mɛnna saya la dɛ i mɛnna kasa dɛ i mɛnna ko sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an tɛ ka tɛna mɔgɔw ma ɲinɛ o kɔ dɛ kibaruya dɔw bɛ yen k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma
be fendo yiraw maya mais be armée kan folo be fendo montrer ya ka yiraw la munde be ka ke nga armée kunganko o de ka gele ka teme fembe la jelenga parce que ni ame ka foko jamana bi anga armée de do asimu ambaw fo ka wal mando foli mini dantala awni masaya awni jamana mara awni basigi jamana kono awni hine jamana kono bimato ombe ka kule bimato ombe ka hinawla bimato ombe ka kule pour que bi awbe citation mina kuno awka segode soro nga anyi sanjoli ke kule la anyi sanjoli de ke kasila awbe ka sa alama dongodo adusukasi na toro o banka adegu onyani o banka nga bi armée ya yere soro wallahi bi de armée ka feti ye feti fen ke ka temi iye marfa fenfe nyira Mali télé national la ni Maliw nyaye ni jiya ye ngalonde de sous couvert de tundo président munun tumbende sous couvert de tundo i beta Sénégal ou bien beta Burkina ou bien beta Ivoire ko luka keleke mina o lado doni kananu ye kabeni 20 janvier nkwan saradi Sidiri ki yere nyangani jamana were ka armée ki yere nyangani jamana were ka keleke mina kata singa kana kala bu ka telela Mali tumbe ni ke chogo de la gabi alhamdulillah iga feti de bi ayu soutenu min be se ka publication ke wallahi je jamana foi te min be jo ni armée te wallahi har loi ya yira ka fo Allemagne ka fo ko armée tu bolonga londe de sous couvert de donde armée be o jamana te basigi ni armée te yoromina yame ko jiye ngo fendo de be munu mballa kana asimu awni mansaya Mali armée am mago bo awdela armée munu sara keleke yorola am mago ba awdela am munu ba awdeun taw ko kata si kongola am munu ba muso taw ko kata awda sajugu ni nyonche an kamba awdema am munu ba fauna baw taw ko ka kodo aw ka demba yala ka kodo aw ka dula kata waraw ni nyonche an kambe ko ludema armée malien ani chawyere wallahi amma kaw fe ka fo ko teni baw kanade o dronte de amma kaw fe ka fo ko marfa baw bolo o tede amma kaw fe ka fo ko be do mobile ko rube avion de be dawma aw kata keleke yorola o tede an kiraw fe de ayaw nindi faso de ma mami kariyara ka fana badalen to akko mami kariyara ka musona dento akko oya nindi jamana made on bisika munde ke nonu ye on yere fo jamana de kanga joyoro fa jamana de desera ka joyoro fa armée tumbe ka detri ni ke chogo inde ka laje Mali armée bi bénition de alendo kado armée kono bi me kunu itunte mo soro kado armée kono bi ibe jonde so ibe do tle fla saba kalo kele kalo fla ibe ta sasa chogo la iti harabi isu konte fuku dente balmate sinjite muso tenaye abe furuja de minete idembe ke aliyatime de te abe ke falato de te iato so min kono président ba sama kabo so kele kono aba yere yiri kono arme muso joli de tumbe min tara yere di chewmate arme muso joli de tumbe min tumbe yiri kono te parce que Valérie yere de tunte arme la quoi wallahi amma Valérie yerde do armée la kasabu ke président jugu fama jugu munun tumbe Mali kuna de ulu de jamana en banfu en ke chokola Alpha Umaru Konari nunu nyongona kana ka jamana armée fara nyonga ka kelke minon fara nyonga ko lu jani ko kele bana jamana kono awni Allah taala ce kele be bajiya kono hari du kono na kele te ban surtout yiri kono surtout dugu kono surtout jamana kontro sigile jiye chema ko kele banna ka jamana armée wele kana kuka marfa mine kuka kele ke mino mine ka tasma do lula ko non ko Mali diara ko kele banna ale refile falon ni fade sabu ya la beta frake jamana wero de la parce que anga mo ye démocratie famu de ka nyina nyere ko anye démocratie famu ya de ka nyina nyere ko ka nyere ta ka nyere di jamana wero ma Mali de ka kele ke mino farla nyoka ka jeni yebe nyana ko kele te entu amma ke jiye jamana sila ni Mali de te awni Allah taala har termo ni yonte ceri muso ni yonte mo be afo ko kelete wa kelebe ceni muso ni yonte kelebe termo ni yonte surtout du kono na fo ka se jamana contrôle o dia to ndaw ye président koronu nu nyambolo kechogola nambe ku gushi nambe ku desi mato de tambolo non ta nyuma ye de kumile ku kunti anyuma nyode wallahi
an ka kɛlɛkɛminɛnw de jɛni na diɲɛ bɛ ɲana ka yɛrɛ a ye taa Google sanfɛ dɔrɔn aw k'a sɛbɛn aw b'a ye o armée wɛrɛ kana aw ka olu ka kɛlɛkɛminɛnw to a bolo a tɛ ten an bɛ taa yɔrɔ jumɛn dɔw ye jamana kɛlɛkɛminɛnw minɛ k'olu jɛni ko kɛlɛ banna ko kɛlɛ tɛ kɛ tugun k'an bɛ démocratie de la dɔw nana ka jamana armée ka kɛlɛkɛminɛnw minɛ la k'u di terroristes ma k'u di rebelles ma ka rebelles armée len tɔ jamana kɔnɔ an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ maaw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ président kuru ninnu ye jamana in janfa de wallahi ma kɛ jamana in fɛ ti se jamana tɛ jɔ nkalon kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wallahi jamana tɛ dɔrɔn kana ka yiriw jɔ jamana tɛ kana siraw de dilan jamana tɛ k'a fɔ ko nana sojanw de jɔ so minnu n'o y'u compter fo i ɲɛ da o tɛ i b'a jɔ jɔnw de kama jamanaden minnu b'a kɔnɔ i b'a jɔ olu de kama mais n'olu bɛ ka sa don o don jamana bɛ yen wa o so ninnu jɔn de bɛ dɔw kɔnɔ tugun so jɔlen nafa jumɛn de b'o la k'a sɔrɔ lakana tɛ yen so jɔlen nafa jumɛn de b'o la k'a sɔrɔ kɔngɔ b'i ka jamanadenw na i tɛ se ka sɛnɛ kɛ i tɛ se ka balo ɲini parce que i bɛ balo ɲini yɔrɔ minnu na ala ma don o don maa dɔ de bɛ t'u faga ye n'i y'a ye bi donso wulila ka don kɛlɛ kɔnɔ k'an b'an yɛrɛ lakana cɛ an ka président kɔrɔw y'an janfa ye Mali janfa de quoi wallahi y'an janfa y'an taara ye n'i y'a mɛn i bɛ sɛnɛ kɛ lakana dɔ de bɛ yen lafiya dɔ de bɛ yen n'o ye armée nani e bɛ bɔ su fɛ ka taa boîte la de o mama b'a sɔrɔ sinɔgɔ de bɔ olu la mais jɔlen don de ka yira k'a fɔ nin dugu bɛ yan fɛ ninnu bɛ tulonkɛ ni yɛlɛ de la ye i bɛ ɲɛnajɛ de la ye an k'u lakana de ne de bɛ boîte kɔnɔ an ka foyi ma tunu an tɛ hali a dɔn k'a fɔ fɛn yɛrɛ kɛra an bɛ soirée la dugu kɔnɔ an bɛ soirée la quartier kɔnɔ olu jɔrɔlen don fɛn kana anw de sɔrɔ wallahi n'an m'an ka armée minɛ an bolo fila la ne m'a fɔ politicien de m'a fɔ président de président an mago foyi tɛ président na mais peuple kan k'u ɲɛsin mun de ma jamana armée peuple kan k'u nin di jamana armée de la président tɛ o président bɛ sigi a bɛ taa a mana san 10 kɛ a bɛ taa mun de bɛ yen mun de tɛ bɔ yen o ye armée a sun n'a ka jama an ko fo kɔngɔ ɲuman dɔ bilahi an tun t'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ kɛ tan ayi an sera ka kasi ka tile ka kasi ka ɲajiw bɔ fo k'u ban an yɛrɛ t'a dɔn tugun an bɛna min kɛ an y'an ta kɛ kuma de ye laban na kuma de tora an na kuma de tora an na président minnu ma armée to ye olu bɛ population to yan marifa bɛ minnu bolo k'u bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an ma olu to ye an ma marifa ɲuman d'u ma kisɛ saba hali n'a tira i bɛ ɲininkali tugun olu bɛ sa i bɛ sa cogo min na o ɲininkali tɛ kɛ dɛ i su ɲininkali tɛ kɛ dɛ mais kisɛ min bɛ d'u ma o kisɛ mana manqué a manquera kun min ma i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ armée bɛ nin janfa de kɔnɔ armée bɛ nin tɔɔrɔ de kɔnɔ armée t'an jugu ye sa kuma da tɛ armée bolo kuma da tɛ Mali armée bolo wallahi parce que président minnu bɛ yen i tɛ se ka kuma général minnu bɛ yen i tɛ se ka kuma a y'a lajɛ diɲɛ ye jamana si tɛ yen n'a ɲɔgɔnna bɛ yen général min bɛ Mali kɔnɔ général kɛmɛ ni kɔ i bɛ an ka impôt kɛ k'olu de sara mais armée hali samara ɲanama t'u sen na 100 kalo 12 samara kelen de b'u bolo i n'o de bɛ da i n'o de bɛ wuli i n'o de bɛ taa mission na an ka jamana sigilen de nin kan in de kan caman nɔrɔ armée la fu dɛ wallahi mɔgɔ bɛ ko kalama i b'a dɔn k'a fɔ k'i ka jamana kanu fanga de ka bon e b'a dɔn i ka jamana de ka di ye e ma kɛ armée fɛ e ma armée soutenir e ka jamana kanu tɛ jamana kanu ye dɛ e bɛ politiciens de nɔfɛ yoli na e m'a mɛn k'a fɔ ko politiciens ko politique mɔgɔw e m'o mɛn wa ani armée olu ye kelen ye olu ye fɛn suguya kelen ye non armée b'a nɔ de la kuma da t'a la non a bɛ bila mission de la nin kɛ hali ni ko k'u ka ba faga a b'a ba faga ɲininkali tɛ kɛ foyi tɛ kɛ an m'olu soutenir bɛɛ bɛ girin k'a fɔ ko président min bɛ yen o nana tile dɔrɔn de kɛ a bɛ taa mais armée tile ko tɛ armée kɔ la armée b'a nɔ de la komi nin ye yiri turu a bɛ yen de fo don min na ni saya sera a ma n ko nin de don Mali armée an b'u fo Modibo Keyita su ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ sumaya Modibo Keyita an tɛ ɲinɛ i ko an min ye an ma bɛɛ tile kelen ma mɛ an tɛ ɲinɛ i ko de an ye histoire lajɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'u ye nkalon caman de tigɛ an ye an maliyɛndenw ye n'u ye nkalon caman de tigɛ an ye Modibo Keyita y'a dɔn ta i y'a bɔ ta mais an y'i kumakaw lamɛn dɛ an y'i ka vidéo lamɛn dɛ nin de don Modibo Keyita ye jamana in kanu dɛ Modibo Keyita tɛmɛnen kɔfɛ fanga tun bɛ armée la Musa tile la
fanga tun bɛ armée la diɲɛ bɛɛ fana tun bɛ siran ɲɛ a n'a ka ko bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ c'est-à-dire anw tɛ maa c'est-à-dire jamana in y'an bɛɛ de ta ye an tɛ maa kelen juguya la wallahi billahi an tɛ mɔgɔ kelen juguya la wallahi Modibo Keyita y'an ka Musa Traoré y'an ka armée a y'a basigi ka diɲɛ lasiran ɲɛ kan dafe jamana minnu b'an kɛrɛfɛ ka yir'u la k'a fɔ Mali armée bɛ de an tɛ siran cɛ ɲɛ dɛ an ni jamana o jamana mana tu ɲɔgɔn na cɛ o cɛ ni bori yɛrɛ kalama n'i m'a faamu ko Mali armée bɛ ni nana bi Mali armée kan parce que bin ye Mali armée kan ni mun de mɔgɔw tɛ k'o yɔrɔ de faamu k'a fɔ k'u nana bi armée kan o tɛ o i bɛna bi dugu de kan o de y'a to ni armée bɛ kari ɲɔgɔn na i bɛna bi civiliw de kan population de kan o de y'a to armée bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ a bin tɛ kɛ ninnu kan sinon jɔn bɛ fa to yɛrɛ la k'a fɔ ko e bɛ taa bi armée dama kan o tɛ kɛ o armée ka attaquement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i binna civiliw de kan i binna dugu dɔ de kan i binna jamanadenw dɔ de kan armée fana b'a nin di ka sacrifier pour que aw ka se ka sauver armée ta ye nin de Musa ye armée a y'a gɛlɛya k'a sigi a n'a ka ko bɛɛ lajɛlen armée kɔni a y'o kɛ armée de a y'a kɛ nɛgɛn de i mana tun Mali la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kasa santi Musa tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ k'o de fɔ n ko Alifa Umaru Konare école maîtrise a bɛ lakɛrɛn de la ani kaye ni biki a bɛ sɛbɛnni de don mais dɔnni o t'a kunna quoi anw ye de fɔ sɛbɛnni de bɛ kalan école la mais dɔnni bɛ ɲini de Alifa Umaru Konare kalanna de mais dɔnni t'a kɔ parce que mɔgɔ min ko jamana armée a ye na ni kɛlɛkɛminɛnw ye k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu jani ko kɛlɛ tɛ jamana kɔnɔ ko kɛlɛ tɛ kɛ tugun yarɔ o kɔni mɔgɔ t'o ka kalan fɔ école maîtrise mɔgɔ t'o ka kalan fɔ o kalanna o ye kalan da ɲɛ de mais est ce que dɔnni b'a la dɔnni t'a la a ye nin de jate bɔ an tɛ mɔgɔ si juguya la wallahi dɔnni kisɛ kelen t'a la bi ale filɛ a bɛ falen fɔlɔ yo kɛlɛ banna e ko kɛlɛ banna sa mais i ma se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ e taara furakɛ kɔfɛ de e bɛ yoli la kɔfɛ de honte à vous a ye Mali in kuma sulu ka jamana in kuma sulu ka jamana in nɛgɛ bɔ jamanadenw na ka nɛgɛ bɔ diɲɛ la ka diɲɛ ɲɛ dɔn maliyɛndenw na hali an tɛ bonya mais bi n'an bɔra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ko i ye maliyɛn ɲɛfɔ i bɛ girin k'a fɔ wayi i si maliyɛn ne ye maliyɛn de ye mun de y'a to i bɛ waso bi k'a fɔ i ye maliyɛn ye parce que Assimi ye baara de kɛ a y'a yɛrɛ de k'a fɔ an bɛ respecté an bɛ bonya de parce que pour que aw ka bonya a bɛ dépend aw ka jamana ɲɛmaa de la pour que aw ka bonya a bɛ dépend aw ka dirigeant min b'aw ka jamana kunna jamanadenw ka bonya diɲɛ ɲɛfɛ diɲɛ jamana tɔw la wallahi a bɛ dépend aw ka jamana ɲɛmɔgɔ de la a bɛ dépend o de la mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fɛn fɛn bɛ i bɛ deli de la an bɛ se ka bonya an bɛ bonya ka taa yɔrɔ jumɛn musoman tɛ bonya cɛman tɛ bonya an mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mun de fɔ n'i ko i ye maliyɛn ye dɔrɔn fo i b'i kunkolo biri quoi mais bi maliyɛnden bɛ kuma wulilen don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka sababu kɛ mun de ne ye maliyɛnden de ye parce que fɛn wɛrɛ t'o Assimi y'a yira diɲɛ la de cɛman tɛ yɛrɛ bonya ko de i yɛrɛ de b'i yɛrɛ bonya maa si tɛ maa si bonya i ka bonya bɛ daminɛ i yɛrɛ de la ne b'o fɔ n ye don o don n ko maa ka bonya a bɛ dépend i yɛrɛ de la wallahi n'i ye muso ye n'i y'i yɛrɛ bonya ka jɔ i jɔyɔrɔ la k'i ba fɛn dɔw la wallahi i bɛ bonya mais maa ma t'i ba foyi la maa ma t'i ba hunna don o don n'i ko hun e b'i bolo don a kɔrɔ don o don n'an ka dumuni kɛ e bɛ tɛgɛ ko k'a dɔn o dumuni in kɔnɔ e bɛ bonya ka taa yɔrɔ jumɛn e tɛ bonya i den tɛ bonya aw ka du kɔnɔ yɛrɛ tɛ bonya yɛrɛ a lajɛ yiriw ni quartier kɔnɔ kɛ du o du bonyanen don wallahi a mago tɛ du wɛrɛ la k'a fɔ ko a bɛ taa manamana ko koyi wallahi a ma bonya fu de maa tɛ bonya i yɛrɛ ɲɛnama wallahi a ye bonya ɲini bonya ye mun de ye k'i yɛrɛ fɛ i ka ku i yɛrɛ la i ka dɔ b'i nɛgɛ la don o don maa minnu bɛ ɲɛsanw ma k'a fɔ i b'a yira a nɔ bin ka ɲi hali n'a sɔrɔ i bɛ si kɔngɔ de la dɛ an ka faamaw tun bɛ t'u tɛgɛ de don a kɔrɔ ka t'u bolo don a kɔrɔ dɔrɔn ka na n'a ye a tɛ jamana nafa tugun de olu yɛrɛ ko an bɛ bonya n'i ko an ka président kɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna a y'a lajɛ kɛ i mana taa diɲɛ jamana o jamana la n'i tun ko e ye maliyɛn de ye i b'a fɔ yarɔ arabu jamanaw kɔni tɛ o an ye arabu jamana caman kɛ olu kɔni tɛ olu yɛrɛ tɛ farafin yɛrɛ jate surtout a maliyɛn lama yɛrɛ mais bi an bɛ ka bonya o bɛ mande bonya masegi bɛ mande maa n'i yɛrɛ bonya wallahi maa wɛrɛ b'i bonya mande sigilen don nin kan de kan min bɛ Assimi fɛ i t'a fɛ bi maliyɛnw bonyana parce que an sɔ bɛ dɔnna k'a dɔn an bɛ sɔn ko jumɛn de ma an b'an ba ko jumɛn de la e t'a dɔn i b'i ba ko min na e t'a dɔn i bɛ sɔn ko min ma e bɛ se ka bonya hali i den t'i bonya aw hali dɔgɔnin t'i bonya
e ma do be demsinu de do e bonya ne do femere to yi yere de bonya e min ko iti yere bonya de hawa hari edde ate bonya so wallahi hari ide ate bonya so anga kan yere fi asimu har na dana bonya min be malien don ka jie jamana wala wallahi kunu ne tara yoro dula malien te surunya ka ki ne kelen doron de tinye maliu kela o e kunu doron de wallahi billahi me maskelen de tundo am fambe de datu gulen do nambe du ko wallahi ne re tara yoro en sigile be nyemi ngabe eri sababu mali to de budda asimu to de budda malien te wallahi billahi malien te ne be ngalen tige joni ya jonde be ne balo personne non ne re sigira ne kungolo keta ko ninde do chiba koro kiyere ye wallahi ni ma kiyere e minye muso ni ma kiyere ye ibeke falen falo de la jina ko ni beke malan ko on amiye chiba koro kiyere de so yere de ori nyonte etiga so yere e be delila etiga so yere ma de be ka ke e alama do fu falaki e yere wa e yere ha ni ambega ni president nungo si femere tel wallahi nun dia kuma sulu nun dia anga jamana lamalo ya nun dia mali ka banfuye nun dia boyata ka bon malika musa dilela antum bonyana ndo anaga ko bela jele parce que armée tum bonyana et puis musa ya yera ale be mali mbe bonyade kuma be ninde kawo ababo kata nununa atete nununa fokana ibeka nununa aya laje mali bonyana ube mali dogoyara de mate bonya yere nyina made chaw kana ke ko re so kambe ko kuma fu fala kitede wallahi malan kolon kuma te wallahi billahi har yere zo sampe ya mate bonya fu ibe bonya condition do de kala parce que foi ki yere bonya de ambe ani de ko ni yere bonya ma bu bonya de masika kote sima ni mami nga ko siri ma iba la sada na iba bla place la ni de do e be falon la europe ibe eto ibe enna samara ibe samara li ema ibe bloki de ema ibe sika bonya ete bonya be damene ma yere kundela aw blo bonya e munde bonya te sa bonya iba la barade iba pratique comme ibi ka dina pratique to kominde yere de ba sidiri ere de be bonya nyini ka nyisi yere ma masite bonya nyini ka se chema de aw masite bonya nyini ka se hari musoma de yere de be bonya nyini ika demba ni onche pour que donc bonya ni ka dukono mo ye bonya ni bora yiri kono wallahi be bonya awa jamana yere be tende wallahi ni ka jamana don bonya jamana don bi bonya o e bonya e munde ka jamana don do jamana denye o e kelenya flana jamana don fona be edom masake o kofe o dana de be farandon ka iba ira jiela ka fone ni ka jamana don be nyon bolodi dana de be ko be dana de ko be sufiye dana de o de do no kera jien bi bonya e ma bonya iga jamana kono e ga jamana don teki jate ere te ka jamana don jate e be bonya katami e be tami itita yoroshi ai ka uyere fe awka ke armée fe ne ma fo awka ke president fe de ne mo fo de ne ka foite president kola wallahi billahi e ne be lengi de no fe lengi ga papa be president kola an ka foite president parce que aw nyaaye sidiri president be komi savonde ka omo ke jikono ka keta be kangade na kangana ne ya fie tandoro abeta president be na kanga tandoro de ke kata ango ko armée de oba no de la otewuli ambe kufe fo yoromi bay ambe kufe fo yoromi armée de potise munumbe olu tere aya ujigi bonununka wallahi aya ujigi bonununka wallahi potise abi sude ki tulubo komi lembuba kifle kibla kubela abi bla wato ere ta don ere ka fo o tona munde kera e bo nyini yoromi se fini alaje ke mamunu be politicien on nofe ani mamunu be jalu nofe e ko laje façon falon falo la réseau sans fait ta fantula na fantula e be dami parce que tout yere bonya de quoi ti yere bonya de e mi yere bonya e biska kele jumende ke ko na fa be so akele teo voilà ibi yere de bonya ki yere sa kodo ma ka ba kodo ma e dabe ko bela e be ko be inyin ngare manyin ngare be ko bela ete bonya de odi hato malindo mabonya fu awa haranga dafe dugu munun be anga suerezo munun be bi ibe malindo bonya imam bonya tende yam bonya ka sabuke asmu be ende asmu minyira makrola ya
n'a y'a sɔrɔ an ka président tun b'u tɛgɛ jama kɔrɔ ya Assimi ko ale tɛ ale mago tɛ voyage yɛrɛ la ale ka jamana b'a bɔ mangoro sukɔrɔla ninnu olu b'a bɔ c'est ça nata fa kojugu i tɛ k'i yɛrɛ i bɛ to jɔnya de kɔnɔ i bɛ to jɔnya de kɔnɔ walahi i bɛ to jɔnya de kɔnɔ kɛlɛ min b'an bolo ta an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ta fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a tɛ ka kɛlɛ de dɔn dɛ a tɛ ka kɛlɛ de dɔn dɛ ale yɛrɛ surasi de mais ale de ka kɛlɛ de dɔn parce que mamuru armelen bɔra Libi kana pour que k'u ka marifaw minɛ k'u ka saguw minɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛw minɛ i ka landiyɔrɔ kɛtiw minɛ a ma olu minɛ a y'u t'u bolo ko fasodenw de don kɛlɛkɛminɛw min bɔ olu bolo n'u n'a donna Mali kɔnɔ o ɲɔgɔnna tun t'an ka armée bolo an bɛ kan yɛrɛ n'o kɛlɛ ma n'olu ma jamana minɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn de minɛ han sansi banna kɛlɛ in daminɛ jamana wɛrɛw nan'u jɔ an n'u cɛ walahi parce que a bɛɛ ye mun de politique ko de don a tɛ ɲinɛna sɔrɔsiya ko pewu a b'a fɔ n bɛ kɛlɛ don a bɛ kɛlɛ dɔ dabara la mais kɛlɛ kɛwale kan ka kɛ kɛcogo min na a tɛ se k'a kɛcogo parce que a donna politique hukumu de kɔnɔ o de a tɛ sɔrɔ sinon n ko sɔrɔsi de don o de tun y'a sɔrɔ quoi a tɛ se engagé ka ko dɔw kɛ déjà parce que i kɛra président ye kun dɔ de ka Faransi de y'i sigi Faransi de y'i dɛmɛ pour que i ka se ka sigi e tɛ se k'a fɔ tugun k'a fɔ ko armée bɛ hakilina min lakana i b'a fɛ ka taa sira min kan k'a fɔ ko e b'o ɲɛ yira mɔgɔw la tugun pour que ka se ka mɔgɔw kɛlɛ e tɛ se k'o kɛ tugun i ka problème b'o yɔrɔ de kan c'est ça sinon a lajɛ sɔrɔsiw ye jamana in mara de sɔrɔsiw y'a mara ka tɛmɛ de Musa filɛ sɔrɔsi de don an bonyana hein oui Alpha Umaru Konare sɔrɔsi tɛ école maître de don ale tun kan ka dɔnni dɔ de ɲini k'a dɔn k'a fɔ hali ne yɛrɛ tun bɛ ka kilasi min lakala kɛlɛ bɛ k'a kɔnɔ ala ma dɔn o don dɔ la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ale min miiri nin bɛɛ la dɛ ale ye marifaw de fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a labɔ télé la diɲɛ bɛɛ k'a ye ko kɛlɛ tɛ kɛ tugun parce que honte Alpha Umaru Konare hali e den ani nin kuma sulu bɛ jigin kaburu kɔnɔ walahi e gosili ma daminɛ fɔlɔ de an bɛ baara da e kan anw yɛrɛ fɔ an tɛ président tɔ ye dɛ an bɛ militaires de kɔ a bɛ hali sini anw bɛ sɔrɔsiw de kɔ o tɛ Assimi nali ye dɛ depuis Assimi Lenki bɛ nin vidéo ninnu kɛ Assimi mɔgɔ tun bɛ Assimi dɔn mɔgɔ t'a dɔn donc Maninka bɛ militaires de kɔ anw ka papa tɛ politicien kɔ la anw ka sira foyi tɛ président kɔ la k'a fɔ nin ye kɛ hey Ndargue tiɲɛ n'an tun bɛ politique kɔ la an bɛ se ka politique kɛ an ɲɛ maliyɛndenw de ye mais politique bɛ kɛ ni kodɔn tɛ ye mais anw ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye politique kalan kɛ e tɛ k'a kɛ ni kodɔn de ye parce que olu bɛ don politique la i ka parti ka dɔn olu yɛrɛ ka dɔn ka place sɔrɔ ka reconnu ka présidenya sɔrɔ ka jamana mara i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ alaji Soumaïla Cissé sara nafolo min tun b'a bolo a tɛ ban mais a ma fa diɲɛ la kun jumɛn de la a ɲa cɔrilen bɛ fɛn dɔ de la fo n ka jamana de mara dɔrɔn n'o tɛ diɲɛ nafolo bɛɛ b'a kɔ ala ye fɛn bɛɛ di Soumaïla Cissé ma ala ye fɛn bɛɛ d'a ma nka a bɛ boli o boli la alaji n ka jamana mara dɔrɔn nin dɔrɔn de don n ka kɛ jamana ɲɛmaa ye dɔrɔn nin dɔrɔn de don n'o tɛ fɛn jumɛn de bɛ yen min tun ye Soumaïla manqué fɛn jumɛn de tun bɛ yen min ye IBK yɛrɛ manqué a tɛ o i kɛra ministre ye ka tɛmɛ ka kɛ assemblée président ye ka tɛmɛ mais fo n ka jamana de mara n b'a mara ni n yɛrɛ ka hakilina ni n ka kuntigiya ni n ka nafa de mais jamana tɛ de o de y'a to ɲinɛna armée kɔ o problème bɛ nin yɔrɔ de la parce que e yɛrɛ maa caman bɛ yen i bolo k'a fɔ Soumaïla kɛra président de n'o président tɛ opposition président de tun don ɲɛmɔgɔ de tun don mais a ma deli ka kɛ président ye a ma deli ka kɛ Mali président ye mais ale de tun bɛ pour que ka se ka jamanadenw défend ale tun bɛ place min na jamanadenw jigiya ale de ye ale de b'an défend assemblée kɔnɔ ale de b'an défend ka gouvernement attaquer Soumaïla jɔyɔrɔ tun ye nin de ye maliyɛndenw ɲɛfɛ danaya b'a ka ko bɛɛ b'a kan mais a nata fara a nata bonyana fo k'a kɛ fo n ka kɛ président de ni ala ma min latigɛ o ma latigɛ o n ka kɛ président ye dɔrɔn est-ce que o y'a ɲɛ mais an ye souffrance bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale to anw ɲɛfɛ ka Soumaïla kelen to anw ɲɛfɛ yan sisan an tɛ k'u gosi fu non 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 i ma s'u gosi ɲɛnama t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ni nana mun de bɛ yen an bɛ ka baara min da ninnu kan ninnu kɛlen tɛ o Assimi tɛ fanga la bi yan a ka taa a ka jɛngɛ jɛngɛ kɛ Assimi gosili tɛ militaires gosili ye o n'a ye sira bila a bɛ n'an fana jɔlen sɔrɔ a ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ hali bi anw b'a nɔ la yan dɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mais a bɛ ka taa cogo min na a ye Assimi waleɲuman dɔn a y'u waleɲuman dɔn i nana président jugu min ta ka bɔ an kun na maloya kɔnɔ kumasulu kɔnɔ o y'a sɔrɔ faso yɛrɛ tɛ yen Mali tun tɛ yen sa wallahi Mali tun tɛ yen wallahi Mali tun tɛ yen a y'a lajɛ Mali de tun bɛ yen
Mali tun tɛ Sanogo min nana ka coup d'état kɛ a ye Sanogo fɔ dɛ ne b'o fɔ bɛɛ ka Sanogo fɔ kun jumɛn de la a ye Sanogo fɔ dɛ parce que a ye TT ta ka bɔ yen dɛ mais maa caman b'a fɔ Sanogo ye mɔgɔ faga n terikɛ Moriw ni karamɔgɔw de donna Sanogo kan k'a nɛgɛ ka fanga minɛ a la pour que ka se k'a di nin ma ka se k'a di Ibrahim Boubacar Keïta ma bi kunu Moriw ni karamɔgɔw de donna a kan n'olu donna maa o maa kan n'i ma kɛ hakilima ye n'i ma kɛ kodɔnna ye n'u nana k'a fɔ ala kɔta kira kɔta bɛn de bɛ bɛn jamana de don bonya jamana de don karama jamana de don ɲɔgɔnminɛ jamana de don e yɛrɛ bɛ fanga yɛrɛ ta k'a di olu yɛrɛ ma k'a fɔ k'u ka sigi mais ta i ka ci la i bɛ min fɔ ta i ka ci la nafa t'a la wallahi i tɛ ala ye i tɛ ala kira ye i ma deli ka kɛ ciden ye awa i tɛ hali waliyu ye i tɛ ma deli ka kɛ waliyu yɛrɛ ye ta i ka ci la olu de nana ka Sanogo nɛgɛ sinon bɛɛ ba dɔ Sanogo ye cɛfarin ye wallahi Amadu a ya Sanogo ye cɛfarin de hali a jɔlen dɔrɔn hali a ya jɔlen dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye cɛbakɔrɔ ye dɛ an b'a tanu bi a man di dɔw ye dɛ mais anw ta ye faso ko ye anw ta ye faso ko ye a tɛ n dɔn n t'a dɔn a ma dɔrɔmɛ di ne ma mais maa minnu don n'a kɔrɔ k'a nɛgɛ ka fanga in minɛ a la pour que k'a di ninnu ma a labanna min na a ma dogo cɛ la o wallahi i ka Amadu a ya Sanogo i k'a fɔte a k'a fɛ i k'a jɔlen ye dɛ n'i y'a f'i ye dɔrɔn a bɛ bi janfa de don ci jamana tɛ se ka taa k'a fɔ ko misiri kɔnɔ mɔgɔw de bɛ bɔ dɔrɔn ka na dɔrɔn an ka jamana ɲɛma sigi ma sɛgɛn ye ma tɔɔrɔ ye ma ɲani ye i t'a dɔn yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ situation min mais Mali bɛ se ka to nin cadre kɔnɔ cogo di i tɛ sénateur ye foyi tɛ i bɛ se ka c'est-à-dire jamana jɔ yɛrɛ adamadenya diɲɛ yɛrɛ bɛ daminɛ adamadenya de la pour que ka se ka jamana mara fo i k'a dɔn mɔgɔya bɛ taa sira jumɛn de kan ko nin de don adamadenya n'i m'o kalan kɛ e bɛ se ka jamana mara cogo di olu de bɛ n'u sigi président ka d'u ye dɛ a ka karamɔgɔ président ka d'u ye mais ye wallahi bila a kariya t'u la k'a fɔ k'u bɛ kɛ président ye jamana in kɔnɔna yan sinon a ka d'u ye fo ka dama tɛmɛ yɛrɛbaya mun b'u bolo olu de y'a to k'o fanga minɛ ka taa di i bɛ kama i ye a y'a nɛgɛn de wallahi i ye cɛ joli nɛgɛ nin kɛcogo la olu bɛ don e ka i ka du kɔnɔ n'i t'i ka du ta k'a di ninnu ma an tɛ taa an ka ci la wa a y'a noté o a ye min kɛ o ɲana dɛ a ye maa dɔw faga bilahi nkalon t'a la dɛ parce que n'i bɛ kɛ cɛfarin ye i bɛ kɛ cɛfarin dafalen de ye i bɛ kɛ cɛbakɔrɔ de ye parce que jamana tɛ mara ni sentiment ye de n'a fɔra k'a fɔ a ka dabila n'a ma dabila e min minɛna o kojugu kɔnɔna na ko a tɛ ka fanga bila e ko a tɛ bila e ka tugu a tɛ kelen in ko sɔrɔdasiw wɛrɛw de bɛ ka sa mɔgɔ dɔw de bɛ ka perdu u denw na e minɛna mais mun de don k'u to yen ko mun kɛra non mais fanga min minɛna la ka di cogo la o di cogo in de ye mɔgɔw kamana gan mais mɔgɔw bɛ ɲina k'a fɔ ko a y'a nɔ tɛ maa minnu nɔ dɔn de anw ɲɛ bɛ maa minnu na de anw ɲɛ bɛ mori minnu na de anw ɲɛ bɛ alimami minnu na de k'u bɛ transition soutenir etc de a ye t'aw ka ci la sa n'u bɛ se fɛn de la parce que maliyɛn ala ye hakili dɔ di maliyɛnw ma olu bolo i mana kuranna kalan k'a de sa kalan ka aya kelen fɔ ka sura kelen fɔ dɔrɔn non c'est fini e kuma ka ɲɛ sanu de cɛ n ko hali kuranna kɔnɔ aya dɔw bɛ yen ala tilala ka aya wɛrɛw de jigi k'a fɔ ko nin kiiri binna ni nin de ye o caman bɛ kuranna kɔnɔ de nin tun bɛ baara kunu mais an ye nin bila an ye nin de ta a ye to kuranna kɔnɔ lajigi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka taa yɔrɔ jumɛn olu kelen de kalanna i kelen de kalanna n ye kuranna kalan o bɛ se ka mɔgɔ kɛ jamana marala ye n ye kuranna kalan o bɛ se ka mɔgɔ kɛ waliju ye wa o bɛ se ka mɔgɔ kɛ mun de ye foyi e ma adamadenya kalan kiraw nana ka adamadenya fɔlɔ de kalan kira min bɛ sallallahu alaihi wasallam kisi nɛma ba ye n'o ye Muhammad ibn Abdullahi n'o ye Abdullahi den ye a nana ka san 40 kɛ ka adamadenya de kalan ka mɔgɔya de kalan ka musoya kalan ka cɛya kalan ka fantanya ni famaya lajɛ k'a lajɛ souffrance ye adamadenw bɛ ka vivi cogo jumɛn de la bin bɛ kɛ mɔgɔw ka cogo jumɛn de la kiriw kan ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn de la an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na cogo jumɛn de la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ cogo jumɛn de la kira nana k'o kalan san 40 de kɔnɔna na o san 40 tɛmɛnen kɔfɛ de cidenya dira ma sigilen b'an bolo misiri sanfɛ i bɛ ka min kalan o kafiri fiw de y'o papier in dilan k'o imprimant in dilan kuranna sɛbɛnnen b'o de k'a photocopie min b'an bolo yan n'an bɛ k'a kalan a original tɛ cɛ bolo a bɛ Saudi de a original tɛ cɛ bolo o bɛ se ka mɔgɔ kɛ kafiri ye wa a tɛ jamanadenw hakili la kun wa mais maliyɛndenw hakili bɛ ka datugu de a bɛ ka kuranna min kalan original de don wa c'est faux original tɛ photocopie de don kuranna fɛn fɛn b'an bolo n'an bɛ k'a kalan a bɛ photocopie a original bɛɛ bɛ yen a original bɛɛ bɛ Saudi jamana la a original tɛ cɛ bolo
Afrique John abe John de bolo hein munu mo ko taru sigi ka papier kuntan do ta ka woro blé nko lula ube joli blé nko lula ka fenta folo la biki tunte ka fenta ka sebenin ki o ka abolo lu original lu dia ulu to original le kurana femfe mambolo nambe ka kala photocopy dodo o photocopy ta chion mais moya kalan ka faraka adamadenya kalan ka faraka ka jirnyoya ni sigi nyoya kalan ka faraka fantom ka hakeni nini ko nyini ko faraka orke ni bebe kurana kono a bebe kurana kono parce que kurana nana ka kiru de tigio anana ni fen saba ube fen nani de anana chide munun temena oluka kibaru ya anana oludro anana ofonyi a munun temena nkofe comme bi ambeka kuma musa nuni modbo nunun ka taminka olu temena ke chugo mina histoire nunu ebe ko kalambio kurana nana ka kuma kiraw ka histoire histoire munun temena ka ko onye ko juguya o to ko juguyo iyo kalanko do kera obisa yake waljuya o te yake waljuyo ni to makalan kana ka kiru tiga ni nyogonche kiri murumbe tiga ni nyogonche est-ce que kiru be ka tiga fantom be ka tonyo dongoto do be ka gen ka baka dukuno o be ka joka ke misiri alaji chiu yere bi hari tla chugo yere mo ta nyedo yere ana nunje ka kiru tiga ka chiu tla ka tla ka ke mafolo mun temena ka ko onye uluka kibaro obisika mo ke walijuya awni alo tala tie obisika ma ke walijuya wa ne minya kala dongu ne fana walijuya ne fana walijuya ha e ma adama de nya faraka e ma mo ya faraka e ma jinye shiki chuko faraka e kurana min kala ya kala jinye de kono abeka kuma munun ka we jinye kode mafolo temena ta chugo mina gele amu yusoro anu ye hera min soro ye koloro min soro o de ba kono obisika mo ke walijuya Otsika mwoke wali obisika mwoke fuari iki sigi fo ma wele de ka e balwa e ki sigi ko parce e ni tari unun kala ka do ke moye anga sora ni jaman sara ha ke la mori nun tia ni almami nun de tia ha ni almami nun de be anka sora su ka do ke alama dongodo bu jigida o do ke linde kandarge sora su wallahi ay to ka cila asimu new de fosa sora si ika do ani ka barka o be de pay ka jamana kanu niveau de a marfa mi bi bolore comme marfa bi har ni sal combat dirima abe de pa e tenido kaminka layru kaminka na so o yeso be jikuna de ika jamana kanu ye nindi awai ka do yo dronde e bi sigala ma do do anya di alama jeko ka di alama ala ko ka di alama tu annaku ambone na lila nyana maya kono ala ya bla nyana maya de kono anka kanyere enantla ko je ko ta doro ko di alamate ha ka fuaria bange mo duskuna haranga suraji famba be foi ma fuaria bangu duskuna femere tere ni almami nu ndebe ta ko ga galo ko lado numbe balo haramu de la nu nyerete ala doita kirado Nunde betanga sora suka galo lado katla kuminata ku Kongo. Oteka jamana Kongo wa. Oteka jamana d'Afriwa. Ke jamana te bonya jamana de unkosa. Jamana te bonya jamana yere de ko. Anko tien fo nyogo nyana sa. Non. Nunga do ube nafanyi. Armée fele bi émission dia minge de la ka nyona kia. Ngani mbekara almami nunu nyana ya. Depuis modibo fo bi anga armée content do ke bi imadere ka nyona content kede. E amage benyana adamene na asmuti lelela muna arme man nisondia biye nisondia minke biye konta min soro inyali la bi kechogo mina muna kunu manyalo o kechogo la be ebisika kede itisika kyo ni almami nu ndebe do ko harni manka wula no ya keta general benyini katiani jamana denyi ha tellement que malien muso yere kamori ko aka almami ko aka downi ko wallahi nutumbu chew nego o kecho de la furu te sade me baraw bare be male muso de moru fe buye almami fe ka almami ko nu ka moru ko fe wete e ngasa bu do soro ki chemini almami ki eche almami ka do de mai ki chemini e o kurana be rojme o jigina ci de jume de ka ati wallahi billahi ati suran fo ite kurana kono ayan fo imajigi kurana kono mimbi muso mine ka dima mimbi chemine ka dima ati wallahi billahi ate kurana kona nye ate embe nyon nege kata rojme iyo nyona chamande la sebe ni jiu ni tafeula
k'o di muso ma e y'a t'a la cɛ min bɛ sa kuntili yɛrɛ t'a ban ka musow ni denw cinu t'o kun e y'a t'a la armée fana bɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la ten de i fana bɛ taa k'u sigi kan kɔnɔ ten k'a fɔ bi kɔni ni nin karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye a ye nin de di an bɛ nin kɛ n yɛrɛ la n terikɛ mankan bɛ wuli ka jɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ ta nin ko taara fɛn wɛrɛ to y'u jigira nin karamɔgɔ ninnu de kan fo armée k'a dɔn nin karamɔgɔ ninnu ninnu ye jigilatigɛ de ye Mali ma walahi ninnu tɛ se ka président minnu tɛmɛna an bɛ ka président minnu lagosi k'olu soutenir olu sigira kun jumɛn de ka maa faga de ka maa tɔɲɔ de kan e min ye kuranna kala ka hadisa kana e k'o tigi soutenir e n'o tigi ka e minɛn kelen kɔnɔ e ka tila ka duwawu kɛ o dɔw bɛ minɛ yan o bɛ minɛ ka taa yɔrɔ jumɛn o bɛ minɛ ka taa yɔrɔ jumɛn an b'an ka armée an b'aw kɔ Asimu dɔrɔn tɛ dɛ i kɛra sababu ye diɲɛ kɔnɔ bi maliyɛn muso bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ kunkɔrɔtalen don wallahi fo yɔrɔ dɔw la fo i b'a ɲini yɛrɛ k'a fɔ ko cɛ k'a fɔ ko i ye maliyɛn ye ou bien i tɛ maliyɛn ye parce que bɛɛ bɛ ka kɔntan kun jumɛn de la cɛ n bɛ yɛlɛ dɛ n terikɛ ne ka yɛlɛ man ca mais ne bɛ yɛlɛ dɛ n bɛ vidéo kɛ a tɛ komi k'a fɔ ko n diminen de bɛ vidéo kɛ o ye ne yɛrɛ naturel o ye ne yɛrɛ kɛcogo de ye quoi c'est ça o ye ne yɛrɛ kɛcogo de ye n'i nana k'a fɔ i bɛ kuma ni mɔgɔw ye na i nana min fɔ i k'o fɔ ka taa n'i nana tulonkɛ kama don min na i bɛ tulonkɛ fana kɛ fana y'a damana ko ye e n bɛ yɛlɛ dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la voilà an bonyana ka sababu kɛ Asimu ye min yira makɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ k'a yira la président français i b'i ka jamana de kan ne bɛ n ka jamana de kan dɛ a ma ne ka jamana ye n ta ye nkalon t'a la o an y'a yira k'a fɔ ko Mali yan tɛ Mali tun b'an ta ye an ta tun tɛ o i bɛ ka ninnu si kɛ delili de la n'u nana turu cɛ Faransi yan n'u taara Mali kɔnɔ i b'u ka discours de sɛbɛn dɔrɔn ka journal wele dɔrɔn ka na dɔrɔn k'a fɔ ko OTM kan nin labɔ bi i bɛ fɔ cɛ président diminen nana de a diminen nana a dɔgɔnin fila mɔden fila o de taara ci d'a ma o de taara ci d'a ma k'a taa fɔ e t'i ta fɔ yan o de tun bɛ ka kɛ an ka présidentw na n'i y'a mɛn i ta ye nin ye i ta ye nin ye cɛ ne seri bara de n t'a di yan n y'i ta de minɛ sa ni min ta minɛ don Asimu ma mɔgɔ ta minɛ o min bɛ fanga la bi a ma Faransi ta minɛ o a ko a ta de tɛ sɔrɔ o mankan bɛ yɔrɔ jumɛn ne ka du kɔnɔ mɔgɔ tɛ dɔn o mankan bɛ yɔrɔ jumɛn ni ne ko n ka du kɔnɔ mɔgɔ tɛ dɔn n bɛ t'i ka du kɔnɔ o de ye kɛlɛ ye i ko n tɛ dɔn mais i fana tɛ taa n ka du kɔnɔ o de ye kɛlɛ ye mais a ko a tɛ taa yɔrɔ la mais a tɛ taa yɔrɔ la o mais nkalon t'o kuma la o Faransiw de b'a fɛ ka taa an fɛ yen ani diɲɛ jamana wɛrɛ minnu b'u ka intérêt ɲini an kan olu de ko k'olu bɛ n'an bara an ko non a ye tɔw bara point o kuma banna ye o n'i ye président ye gɛrɛbuya la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e ka jamanadenw bɛ bonya o président de b'a to an bɛ bonya hali jamana kɔ kan ale de b'a to an bɛ bonya jamana kɔ kan ni président fɛn fɛn tɛmɛna faden sagoya la ka taa ambassade kuntaw nɔmɛ ten de teri sira ni balima sira ni sunkurun sira ka taa consul nɛmɛ an kun na consul minnu yɛrɛ an t'u bɔ yɔrɔ dɔn an t'u na yɔrɔ dɔn hali Mali nationalité tɛ dɔw bolo olu bɛ jamanadenw bonya i tɛ jamanadenw bonya e y'a taara hali consul tɛ se k'u kun kɔrɔta i bɛ jamana minnu kɔnɔ i tɛ se k'u kun kɔrɔta ye hali ambassade tɛ se k'u kun kɔrɔta ye kun jumɛn de la parce que i b'a dɔn i ka président olu ye delikɛlaw de ye e ka président bɛ bolo min na e b'o kalama e bɛ se ka jama e min ye ambassade e bɛ se ka jama e min ye conseiller e bɛ se ka jama e tɛ se ka jama e bɛ sɔn k'i ka jamanadenw de détruire mais bilahi e fana b'i kunmada de e fana b'i mada de k'a yira ne ka président bɛ mada dɛ a bɛ k'a mada ninnu ye mun na ne fana tɛ mada o de don an tun bɛ fuwariya de kɔnɔ cɛ Mali tɛ fuwari jamana ye Mali ye cɛfarin jamana de an bɛ k'o de fɔ n'i ye maliyɛn den ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko fuwariya b'a dusukun na walahi maliyɛn den halala tɛ cɛ maliyɛn den halala tɛ aw kana siga a la fiyewu cɛ ka kɛ cɛ ye sa cɛ cɛ de ye i tɛ kɛ cɛ ke ye muso ka kɛ muso ye mais i tɛ musɔrɔ ye quoi maliyɛn den bɛ se ka to ten i bɛ diɲɛ yɔrɔ i ja tigɛlen don i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se ka hali waso n'i ka jamana ye i ka jamana yɛrɛ tɔgɔ mana fɔ yɔrɔ min a bɛ kɛ maloya ye parce que a bɛ dépend i ka dirigeant kɛcogo de la o aw bɛ taa ɲini yɔrɔ o yɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ dirigeant minnu tɛmɛna a bɛ dépend olu kɛcogo de la o mais bi an bonyana o an bonyana kunjɔ Mali tun ye de Carrefour des Indes de tun don i bɛ dɔn a ka di ye cogo min i bɛ bɔ a ka di ye cogo min i bɛ n'i ta a ka di ye cogo min i bɛ n'i ta bila a ka di ye cogo min voilà awa hali bi réseau sanfɛ an bɛ bonya kun jumɛn de la a bɛ dépend yɛrɛ de la a bɛ dépend yɛrɛ de la n'o tɛ n'i ko Mali i b'a fɔ cɛ ninnu ye malanko ye Mali kɔni tɛ jamana ye Mali tɛ jamana ye nkalon tun t'a la dɛ Mali tun tɛ jamana ye dɛ Mali tun ye Carrefour des Indes de gɛrɛn de tun don jamana bɛɛ bɛ n'a ta jamana bɛɛ bɛ n'a ta bila bɛɛ bɛ se ka ta fɔ parce que an ka dirigeant ye wallahi ninnu y'an faga de ye jamana in détruire de ka taa jamanadenw tɛ
wori be ala che wori fe be ta deme fe ni che deme nkote sa anga sira te deme la sa e be ka deme dongodo e ma bonya na folo min be numbola ayu la je dirisa fe na folo min tumbubola be bande abe milliard de bu be bolo mais ay ko bote bula bote ki se gelen tula bote ki se gelen tula be foko iba foko ay e monde do il fari konte o che munde be ki yere sa ne esira na dine jenye mo ye ka sira je jamana were ye ni sa seri ma domina ni sa seri ma domina ibe munde asum kera sababu ye amponya na wa dobe fara on ka farinya kan ma tuma fo ko man ga fami tu ko parce que ko man ga fami video kala ka faria on ga fami bide parce que ni armée be pouvoir là nous be puissance la kata on fana be charger de alama dongo kata on fana be fanga de sur alama dongo kata armée no pe parce que o armée kelen depuis be ka faga anya ninde di fo armée ka bo faga so kelen de la akera sababu ya ka fembe balana akera sababu ya ka jamana ni fembe la jelen tikana be ko har islamu yere ko kanye kafiru ye anye kafiru ye anyo luga kafiru di me ante ala ka kafiru ye ante jamana ka kafiru ye be albamu yere ta ka jamana jofo ko anga kanyere yo me jonde la lynx la main de Dieu les fantômes ya me lynx de la o de do be be ka barake no dio asum bo barake lende la nga jamana anye kuma flafoni armée terre an kumana kuma dumene kani armetia an be président de la gosia ka politicien ni parti nyemo de la gosia ka yuru la fo jamana de kalaje na obena sigi jamana kuna ay jamana ka intérêt jamana don ka intérêt ani tla ka fara jamana armeka olu ka intérêt nu ka basigi amma ko bodela engalo de kuma ya est-ce que engalo yo kuma ya non haram fele litimina ne be ga ke kunjumela la fa reto ka ira ka fo jamana don olu de ka gele est-ce que oyen galon dia galon teo jamana do de ka gele jamana armée de ka gele est-ce que oyen galon nya galon teo donc lensi ga litinye litikelende flateo en kambe kelege politicien no be kelege président no fentarge est-ce que kungulo bi kanda est-ce que be fen kalama est-ce que be fen kalama kurati nyana président mimbe ka fo e balma de do e sinji de do kone bo gosili to e kama e menno peuple de ka giri fanga be peuple de la fanga be armée de be laje peuple ka hakede be ni on yo kuma dadi on te président sika kuma dai on te politicien sika au parler on ya jamana donc au parler de manga famille e peri ni malinka ambe malinka mi no fere ambe jamana donc nye sidiri ika journalu dia on ye ika au parler dia on ye komi na manga ka ke ani komi nu mago bala ambo kele de ke mo be ka munu tano o de to har muru ambu gosi parce que jamana donc population be ka détruire population be ka sa muso munu be c'est dire olu yere te foy do alama dongo e be muso furu chama sale nya femere tew almami nunu de do o mori kele nunu de do ambe ku gosi ku jumedel be ka dabla sa ni ya be mbali ya be furu kele oni nyogonte femere tew enko nunu de do ika do kunta nu ka fe kunta on de be taka dauma aw ka furu be ka saka bo aw de onkoro denkele den fla den sababa aw bolo aw dalendo wa ni almam ndarge almamu ni nga groupe mu bolo wani muso de bu kono o be kida bu kono o ta kono ayadi alama o be ya olu de ba to amba di alama adi yorote an bolo ka di alama minto olu ka folia ali yatime joli de be yiri kono almamu de kanga wuli ambe ka kele minke kaira ka fo mamunu sara ku donto ikademe jamana ku laje ijoro ka fa sur la sube ka sa dongodo olu sigilondo wajuli bamballa de ayadi alama ni yadi he ndarge fo di alama au nofe au dili ka di au mote ala koye ote ala koyere ala koye miya ay wuli sorasi demunu be ambe malembe wele aw halbi amba nola ya ambe malembe wele ambe muso be wele ambe te maoma besika dem parene na maniga fami ko ne kan contacter ngani numéro be 0666 80 43 07 itaka on kamade ibake jamana armée de kam bi armée kelende banku ibake jamana armée de kama ko mi kunu nya video munu nyirawla tema chaman sarade mabba iriga de sara mali armée kono ate bon hari sorasi munu nanandeme olu tumbe compliqué ka mali armée de fa ba fo ko jihadi su yu fa tete ka chila anga armée tumbe ni souffrance de kono de to lenx ko kwale ba neki aba nindi auto to mi bari sanfe kana mana kanfo no esrawati tumbe ta misiru de kono mo betani nyoy mo betani wori e muga sabanani elaba na ere misiri ko na ere munde be almami de bo to be salwella
Munumba aw bolo misiri kono bara t'u bolo munumba aw bolo misiri kono sécurité t'u bolo aw kunye munde aw kan go de nyini ka do on palmo de militaire wi soldat wi wallahi billahi on te mali armée la bla foka jibuli ko asumbe fangala ko na ko juke ko ate bugo o tona azumu de mali armée be ya non de pas les mana on ba kele law awa har bina esra bla amba dasika teme kayra ka fo armée min be fona amago bolu de la luka sécurité no kala kana amago bolu de la asumu bebe fangala ambi wal nyuma ndonde ini jino o 5 kol soldat min be ka fara mali armée bela jelenga amba wal nyuma ndo aw nana doni min takabon kuna anyana de mais aw kana sanzi aw kana régler aya laje jamana dombe lafiya soro tugumi jamana dombe bonya jamana ko ka tugumi komi nya fo malien do ni ko haranka konsela ko no ni ya ntaka bonya parce que en population min yere be jamana ko nana ya surtout France Italie Allemagne ni aw te ka bonya aw serane be konsilu ni aw serane be ambassadeur le femereto aw fara la de ka bonya wona aw nata ayo de da aw ka dignité na aw ka horonya ni c'est pour cela que te ka bonya quoi pourquoi konsilu ta bonya muna mais ni ni sika konsilu ko nana dore diabétique aw diabétique am so fara cheka kanu la jendi dabarba yembe la metega chila ti hote bonya fo non ay fara ngonka malende on ka fara ngonka wallahi na fara la ngonka o de ngonte mais ne ta kanyala bon ta kanyala bo ndarge ne be nyereta e hakile be bonya de te bonya non e be bonya chuko e be doya e minto e be doya awa bebe fara ngonka mina kelende ko pour que anka bonya de ambambolo di nyoma anga jugoya inde dabla anka mbolo di nyoma kaira aunde fa kele bakele nye drapeau kele sinjin kele joli kele un peuple un but une fois si akoto la de nye maraka nye kasunka nye fly nye don he ntarke otala de no de fombalma maraka u ngone tenka video ke maraka ya kama de ai ne be asia be kama malien dembe kama un peuple un but une fois point ne be ani inde kama karta maraka de kat he on tola de ne 24 tola de ni yesiaw she ni serane ma ne kangi de me ketugo mina mbi de mo ketugo la mais ne te shia ko la de en tant que ne malien denye ne bi de me ne frafin de on de me jago malien de mbisiga de me min ki shuteni ki bokko lo kono nse ko damayira mbiso go de ke men te shia ko la de ka te ni shia de ni ma ne pas foi matuno la sanya bala murbo kete jamana in to mina de o ta to kelen man ka fami kaliti odi ambode no fe bini asimu nana bi kamuru keta ka tasira ta kayira ka fo anga kanyeri anka be onde kono kuru kelenye nan farla nyogon ka ko la oko obenyana bo menan farla awa nan nege fana fanga bonyana ante bonyade bala ni malwani kuma subire do odi tunye mali soro aw kana sirande wallahi billahi aw kana siran on be video fen ke conséquence ba la wallahi billahi degum ba kono kololo ba kono kuma ma no sorti be ka min fo conséquence min ba ko fe an ba don fana abala fana de mambe ka fodi ka wodi bi kono wallahi tellement que anga armée tum malu yara itun kuma sulula jien kono har ni tun ko mali armée frontière la ini mani so raison munu be frontière la ni mali armée munu be malu ya dande donc ko mino wati do la beta jita ini mo munu be frontière la ni sénégalais fa velade do beta sénégalais mi soldat ou fe kata jita e kata dominita e kata ulu deli jamana nyama be deli la population ba kun fe armée rebe deli la frontière la ini Allah taala ni kilena na bianga itana mbe siriwa hein do bo nyana boa le soldat du Mali, parce que donc le soldat de la dignité, le soldat de l'honneur, le soldat de la patrie, le Mali. Ninde do un soldat aw kana siga fe ne meurt jamais. ambe armée ambu foko wali mano fo limini dans la krengere nyala malanga famille et père manyana de anti cartinina nga video mabande aka problème biawo nteta nte match ay progrès sama kana yam folo feminye progrès de la république touré aya fo touré nyana ko horonya ikelendi la dire ikelendi e ka barake chinya ko de nyonte e kana ke sababu e ka asmu ka fanga ka chinya de e ka sabali de ante asmu labla olu de ne mo de fo jonde be mali kono ni nebe ndado min dala na make asmu e jon personne a voté mais ndado jonde dala ateo aya fo progrès ru nyana
ko an tonyona o ye tonyo danye de anyani na o ye nyani danye aye chemine feminye papi soye aye konota mbena ka fel la bodoro kaira ato ere wala awe jallo mine na kunjume de la mbena jallo ga sebeni nyira wula aye konota jallo mine na kumina de aya la jede ibe ka kungango kare aya la jede jallo mine na ni ko indela ngo pende mor be mali kono abe mali sharia kono pende mor kam go joka faga abe mali sharia kono muna che tonyana o e tonyo danyale kelente jamana dembe de tonyana ay min fo mangalon tiyo ako awere tarita kai be ka jiji awere tari de tangalon to la da awere tarita de o tengalon yo an tonyona miliaru de suyana an de kuna kalaw kiyana baraw kiyana kasako go jula den joli de sara muso joli de perila a balmana sinjina terula an perila an je nyogon joli de la ambla muso joli de na den ntora ko go ju kono ama tien fo progreru nyana atinyana bode touré e donani en video kelawdi e ma chemine mali kono folo chemi kase ka jije mali koka a che jumende be aya che kele nyirate depuis kana ni biti ye che jumende mine ka jije sharia kona na katlaka akanga min sara jamana ko ko sara jamana yabiya atio e ma che foi mine folo ka jije jamana kola ati obeka bubai mine ka mara femere to oba feka bubai mara ni asumutara ka boy wati mina mimbe na oba foko no kai bubai bla kiri beta durata gosi nya e che dusu bora ka foko ai na e ni sebe ko be ka tunganga mine ka faka de etc ka tire mo nyana ama ko jugu fote o te ko jugu ya de anga chen fo nyana de oye ay min fota ko ka ibe ka joka tire atunganga ketende o tunye ne refana ka la nyini de ka jodro ka marfa jola ka faka kaso ala ka faka dite wallahi atunganga ketende wene re kala nyindi amanga lontiki aw ya mine parce que ay kuma min sebe amanga ka sebe ibe kay mo joli fa ay mo joli fa 23 personnes min fara ago ko ya dossier ta fenyana borawa olu bawbe kasila bi jonde bu bawta il faut korla jonde be hinu fawla jonde be hinu balmawla i jigi foy tunte marché ni nunde tundo olu perdi lawlula munde be sisa ibe munde ke lu sara ibe ka sababu diskama aw sera ka fembo ala fu touré itachugo ika donc afo ye progrerier mali kono de me fejugo ka onye progrerier de ambo foka jeye de jamana kola ibe mali kono bi ibe on fana be fejugo kan tande an osiga ka boyela de an jate tige ka fo ibe ka minke de hotel inali make foye foka artiste mu dronde mine inali make foye foka video manu de mine ye ministre munu mine yu juja e mama mine ka datu ye chekelen jija lawa ate imam muso kelen jije ma chekelen jije awa imam mo nyana ma kelen mine ka fo ko ay dankari jamana kungan ko de la ko aw ya jije ate chekelen ti amuso kelente video kela be mine journaliste be mine e ka progreria be video kela do be mine journaliste be mine e na kunya ondronde ya est-ce que kunya ondia progrès de la république au ka bara make foye fa on video kela minani che borade dusu kasi mimbala degu mimbala toro mimbala kaira kafo aw yere tari tauma be ka juger force ana na siama amanga lon tigede mbena ni dalu yadi ke min fo ay tande fo jallo e min fo wallahi papi abe ay min fo ay tande fo de ngalon tala de bo matama dumbe jamfa kono har buba min ba bolo bi koronya la malendo ay la mede buba mun bolo prison na bi ngalon do tunganga jo buba la olu be sika jo buba la tuwa parce que ibe ka sara prévu ibe ka de buba ibe ka teo ako fanga ay buba mini ni puissance minya faible la wallahi aye buba mine ni puissance minye o puissance tunye de kaibe ka to balola kaibe ka yere interpeller ka la jo barla pour que kaira la ka fo ninkera ini buba ya ka bonyo wona atunganga ketende me ibe ka tara ibe ka sara ibe ka bana ibe ka tetugu abese ngalonju mende jo buba la majugu were munumbe nutunganga mine abese ka jonde sorotugu amana mauma mine bi kana na ebi o tigi be boni yoro doye parce que atiska demandi tugo atiska joala tugo aba joala tugo jumende la parce que yoro chama de datura ka sabu ke ipeka kan intali
aw ma ibe ka mini ka ibe ka kiri ke folo ka yira la noye minya note minye folo ni bubai noye minya ibe ka yira ni bubai de noye parce que ministre de tundo aw mo ke fo ibe ka salen ko fe bubai ba aw bolo est ce que aw ka fanga ma ban folo wa aw progreru ya mina ni puissance minye aw ya mina ni fanga minye aw ya mina ni jamana kanu minye aya mina ka fo be jamana ka na folo de boaku jamana ka bien be de sezi ni jamana tamana be gele ya bolo de abisika munde ke tugun abisika yoroni ndo de ke sidiri foi te se ka ke tugun male unyere ku shi ku dro ku miri ibe ka tembi fendo be nu ya foko buba yake wallahi ba foko amake aka foko ba de fo kankande donde perdre la mal donde perdre la malidon on de perdre la na ko be kirike Musa Jawara kantugu yoro do be Musa Jawara tunkanga mino yoro nuna mais kaybe ka to balola mais be ka te balola tugu yoro do be o te se ko yoro solo tugunde parce que aw sigilen do tendoro ka foko aw be video kalo de be mini journaliste de be mini andum be ande ka jamana de defa am be ande ka aw de defa ibe bo ka aw de neni yen galo siri jamana de lay bina jamana de ka am be ande mamunu be sira nyuma ka pour que ko lu de defa ante fra masika ante fra politician foika olu be ka bo kan fana mbane ni me antu jate ibe ka bo kan galo sira awla na maboka au koka uje jie ka don ka fo ko ni ngalonde ni ndi a prévu ni ndi a chien ebe si yoro me na ebe joya touré on y est defa ya chien joli ebe plati me na ya soro grâce video kela we aba yi ton soro ka sabu ka video kela odi nka ni mi mbora kaka toro na kanyani ira ibe ka ebe detail ko abe mumbolo ibe ka yi wolo fade an wolo faye minye an to donde an be mindo minye jamana mara an bode do minye jamana mara o yambe fade an be famindo akira fa kuma sulude jamana doma o de be ka fode ani wolo fa o difference be kuma bo rode ni wolo fade do ni terido ibe ka no fe mo joli de be ani munu nye volta no fe kata activiste ou de do video manu de do kata yoro la kana folo duma ikata campagne kai abeso go lumine bia touré yere ni be kam mo de kadi kati me fembe la jelenka ibe kam ye jamana de trino lu de kadi mamnu mba fe ka façon d'afri touré no lu de kadi non de jallo kuma jugu de fois est ce que ay kuma jugu de fois yawa ay kuma jugu de fois ya ha buba mimba obolo ye obese ngalonjo buba la obese munde jo buba la folo abisa munde jo bubaila ibeka jora die benyana kwa lete dutigi la maluya mami go kwa te dutigi la maluya aw mo mine fo na tanya no tanya na jamana do mba yira de ka fo aye jamana jamfa ngalon dun to la de ni afonga video bela ngona ya ibeka bla aye jamana traede aw dunya ibeka bla la amina nen tun taw bolo fana aw yan jamfa ni mali ndo hakili be na folo me na ka fo ko ka bo ibeka ku o bana ende progreru yan jamfa jiju yan jamfa ye mali de jamfa e siglente foi la ni mana comforte touré siglente foi la ni mana comforte avec ce vidéo qui est radel journaliste content beti filmer kana we sharia betala hey yani ka fo be vidéo kelaw mine munde vidéo kelaw ke vidéo kelaw ye munde anke kuma kelaw ye tono ni nyani odi anke kuma kelaw ye souffrance ni degu odi anke kuma folaw ye etara jallo mine ka jallo datu ko ele ni implication de ronde ke touré nga surasi dema min chara kata 2013 la foka tabla ibe ga fanga kata ka boy touré ma kuma kan chai jamana en kan doni jamana en déplacer ko touré har mi mami e touré ye jamana do yi kanu parce que ibe ga tasira mi ga tasira kanyi me ibe kata tasira min ka bi o te tasira nyana mayede wallahi na on video manu te hari asmu tunte bi sorombo foka je aka no bola pe wallahi ene ay ko franci kera puissance du monde e femere to media de do media e monde communication franci be kuma di media chama de bu bolo télé so chama de bu bolo radio so chama de bu bolo e ka info be partager abeta dien yorobe mais malien de do be bo ka kibaruya di ka jamana tanu ka jamana kibaruya di mais ba ya te partager olu be se ga do parce que olu ta do ka fo guerre media tigi de be dien kono eta do mais France mana boka koko fo abe partager ka ta dien yorobe anga télé so ere mo ere ta jete dien yoro kono je kono ere mo ere ta jete har malien do nyere ku intéressé mali télé so la oti sisanya ko sisandi
sinon Mali téléso yɛrɛ mo nafa jumɛn de b'a la or tɛ mo nafa jumɛn de b'a la ni sisan tɛ ni Asimu tilen tɛ mɔgɔ tun bɛ intéressé nin na personne mɔgɔ si mago t'a la i bɛ taa wajulikilaw de ta dɔrɔn ka n'olu bila wajuli la dɔrɔn a banna ka dɔnkilidala dɔw fɛn k'a la dɔrɔn a banna a tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ i y'a ye mɔgɔw ka kibaruya yɛrɛ tɛ di jamana yɛrɛ ka kibaruya sigilen bɛ kan min kan o tɛ fɔ e Ture bɛ n'i sigi video kɛla minnu bɛ kuma e tɔgɔ sɔrɔ video kɛla minnu kan n sababu kama e tɔgɔ sɔrɔ video kɛla minnu bolo video kɛla minnu y'i bɔ bolo la ni cɛ y'i bɔ bolo la ka place in di ma video kɛlaw de dɔn video kɛlaw de dɔn Mali kibaruya ka se diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fɛn wɛrɛ tɛ anw video kɛlaw de dɔn anw de y'an cɛsiri k'a yira k'a fɔ jamana in tɛ dafɛya ɲɛna politiciens mana ngalon tigɛ an bɛ bɔ ka décortiquer k'a yira ko nin tɛ jamanaden jugu mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ ni ko jamana in bɛ tan a bɛ tan de aw b'a fɛ k'a kɛ karisa y'a dɔn an b'a fɔ ko ngalon de don an video kɛlaw de dɔn ni ye nani sigi bi video kɛla minnu bɛ kɛ jamana defa bon nin kumana dɔrɔn de a ma marifa ta a ma bese ta e taara nin minɛ ka taa datugu ko parce que a ye min fɔ a man kan k'a fɔ ko a ye sariya sɔsɔ i bɛ ka kɔni ma sariya sɔsɔ i bɛ ka ma sariya sɔsɔ coup d'état kɛra i bɛ kala ka Karimu tɔ Mali kɔnɔ a ma minɛ dɛ coup d'état kɛra i bɛ kala ka Musa Jawara tɔ Mali kɔnɔ a ma minɛ dɛ fo Musa Jawara nana a yɛrɛ di de tugun Bubu Sise tun bɛ jamana in kɔnɔna na aw m'a minɛ de fo a bɔra a ye kalo joli kɛ Mali kɔnɔ fo a bɔra progrès an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ye nin bila a ye nin cɛ in bila i bɛ ka tɔɲɔ min lase mɔgɔ ma fɔlɔ i bɛ ka a y'o to yen fo taɲana o taɲana in kɔfɛ a ka ministre b'aw bolo yen de Buba b'aw bolo yen de aw tɛ dɔ b'o la fɔlɔ aw tɛ jamana ka hakɛ ɲini o bolo fɔlɔ anw ta ye kuma ni publication de degun min ni tɔɔrɔ min b'an kan an ye souffrance min sɔrɔ président tile la ni ye bi an bɛ ka armée tanu fɛn wɛrɛ tɛ o n ko armée tun tɛ yen kunu parce que kunu armée tun tɛ yen a sababu ye jɔn ye i bɛ ka ninnu tɛ yan o sababu ye jɔn ye Buba ye ninnu tɛ yan Bubu Sise ninnu tɛ yan n ko a sababu ye olu de ye ni maa min bɔra k'olu dɔgɔya o tɛ kojugu ye o i b'a to ani i bɛ ka n'a denw cɛ i b'a to ani i bɛ ka n'a denw cɛ ani i bɛ ka n'a ka ministres cɛ n'olu ye plainte dɔ waati min na i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la kɛ mais aw bɛ bɔ ni mɔgɔw ye kuma fitinin fɔ ni mɔgɔw ye fɛn fitinin fɔ dɔrɔn aw bɛ video kɛlaw de bɛ e Ture depuis i nana fanga la i ma mɔgɔ ɲɛnama minɛ dɛ i ma mɔgɔ ɲɛnama minɛ dɛ i bɛ maa o maa minɛ maa o maa bɛ fanga in defa i bɛ k'o de minɛ mais maa o maa bɛ fanga in lagosi maa o maa bɛ jamana in dafiri i m'a cɛ kelen minɛ fɔlɔ awa cɛ kelen tɛ ye min minɛ ka juge a tɛ yen an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Jalo ma crime kɛ a ma foyi kɛ a ye min fɔ a y'a ka hakɛ de ɲini a ka hakɛ tun kan ka sɔrɔ sira min kan aw de ye janfa kɛ aw de ye janfa kɛ aw de ye janfa kɛ a ko k'a i bɛ ka jɔ ka marifa tigɛ a la maliyɛn den bɛɛ ɲɛna o tɛ kojugu ye o e n'aw ma marifa tigɛ a la ni Ala ka wele sera ma a ma taa wa a taara ni jamana ka nafolo ye a taara ni jamana ka nafolo ye aw taara o cɛ kelen minɛ a ka impôt ye maa min sara maa min kɛra sababu ye k'a ka impôt minɛ a la k'a ka taxe minɛ a la a m'a sago k'a ye aw ko 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 man kan ka fɛn f'a ye cɛ an tɛ kɛ hɔrɔnya ka bɔ sentiment ni manamana ko ni manamanakanw bolo sinon jamana in tɛ taa yɔrɔ si wallahi Ture kɔni sigilen bɛ yen dɔrɔn ka Facebook de lajɛ cɛ Ture anw bɛ Facebook in kan yan ko anw y'o de fɔ sa i b'i ka kiiri n'i ka minani kɛ duguma de mais réseau in sanfɛ yan anw kan ka baara o baara da i kan an b'a da i kan o siga ka bɔ i la e fana b'i tilen komi an bɛ ka président gosi cogo min kuma bɛ nin yɔrɔ de kan dɛ i b'i tilen de e tɛ se k'a fɔ ko jamana jɔla minnu bɛ yen maa minnu bɛ bɔ ka video kɛ ka jamana soutenir maa minnu bɛ bɔ ka video kɛ ka armée soutenir maa minnu bɛ bɔ ka video kɛ maa minnu ye jamana détruire k'olu la gosi que e b'i ta kɛ ka taa olu minɛ o tuma est ce que kun ye mun de ye o la est ce que kun ye mun de ye est ce que kun ye min ye i t'a fɔ wa anw de ko Mali ye jamana min bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ ka sabu kɛ i tɔɲɔna de an tɔɲɔ o de ye maliyɛn bɛɛ kɛ kumakɛla ni video kɛla ni journaliste ye tɔɲɔ dɔrɔn tɔɲɔ maa si t'a ka hakɛ sɔrɔ jɔn de bɛ Mali kɔnɔ min y'a ka hakɛ sɔrɔ a tɛ o jɔn de bɛ yen min ka hakɛ ma minɛ a la a tɛ o muso fara cɛ kan bɛɛ ka hakɛ yɛrɛ bɛɛ de minɛn'i la n'olu bɔra ka publication ni fɛn kɛ i ma taa cɛ ka du attaquer i ma taa bin a ka den kan i ma taa bin a muso kan i ma foyi kɛ i y'u ka publication de kɛ k'u ka degun de yira e taara cɛ minɛ e taara plainte dɔ cɛ ka mandat de dépôt d'a kan fo fɛn Buba bɛ e bolo ye maa minnu ye jamana in dafiri député minnu tun bɛ assemblée kɔnɔ ni nafolo dir'u ma ani gouverneur minnu bɛ région kɔnɔ ni nafolo dir'u ma baara min kan ka kɛ région kɔnɔ i m'o baara kɛ mɔgɔ t'o baara yɛrɛ fan dɔn mɔgɔ t'o wari yɛrɛ ta cogo yɛrɛ dɔn
aw ma enquête ko olu si kama gouverneur chama de be Mali ko min kanga mini gouverneur chama de be min kanga mini hari kay gouverneur kanga mini na folo jolle dira kay gouverneur ma pour que kay sera kadla pour que ko kake kay kono kay raison kono o kerawa amakio anka chien fo ngonya na sa anga gouverneur fem tu be ka clela gouverneur be tunganga interpeller law kanga mawmine ko datugu Mali gouverneur u kanga mine folo olu de kanga mine nga abeta video kela munun ta u dabaray kanu sigi doro ku ka intention nyira ku ka degunyira no ma fo isigila no ka dukuno itaro be minke ko ama gouverneur u mine ama député u mine ama ministre u yere mine ay jonke ay jonde mine ni mo fla ni Musa Jawara nini har Musa Jawara yere te ministre ni ndiro bubai de do ha ibe ka tara obe ngalonjo jonde la abe ngalonjo jonde la autisi ngalonjo moshila na flo hake minganga soro bubai ko tena soro akuntuku abe na munde boy ibe ka ku foi papa hara asu dalen fle morku mingono jamana de be ka sara abe ka ke jamana do anka impôt bi abo morku de kono wallahi awori te bo adenku ate bo balmaku Mali ndo de be ko sara hara ka jana flo be bo Mali de ko ka soro ale de Mali nda eni min bora kaira ka foni mabbe ale ma way ko juguya ha c'est-à-dire aybo Mali ko kata yala de yaro ikan nali ka ta France yande ne be touré don toro mba don toro be touré kelen min be ka fota mba don toro nya toy bonya do de kamano e lenksi ka bonya de ne touré to e lenksi ka bonya de kama attention hari deni mina tumbe nyon fa be France ya ye deni min na ti France ya ki ba furu an ka teme ko do la de an ka teme ko do la quoi an ka teme ko do la ya ni sigira jamana denw kama barake cogola munu be jamana dafri ambe ka turerusu kele ambe ka rebelu kele ambe ku kele kunjume de la iba fe ka jamana inde dafri mais sorasi munu be ko lu kele ne ko ebe c'est-à-dire ebe o sorasi kele nu de kele mais eba fe ka jamana inde dafri eni turerusu be te kele nyola e video kala munu be ka foko mamunu be ka bara nyuma ke jamana kono mamunu ba fe ka jamana in basigi ibena fere nyini a jamana in ka basigi ambe kuma tiere ka et puis ambo lu de soutenir ne ekero lu mine bagay jugu te chaya ka teme nyuma kela ukawa beteta fara jugu ukawa awte chiblawa ay chibla sa ukata ka boyensa chaya mu lafiya sa che ebe ka tara tugo mi touré dondo la ibeta ninke chogola wallahi kana sega la fe voilà ibeta ninke chogola ekera progrès ya marimi parce que ebe ka nunu defa ko ebe ku defa consommer na mbadon parce que bado ni asimu nunu tara ka boy ebe place mi na folo ebe boy pour que kana boy katla ki tatu ki ge progrès de la république ibo lu de defa régime kurom o ibo lu de defa parce que ibolo ka ko lu de bena fanga soro asimu tagalen ko fe est-ce que hakili kan ko sobe est-ce que touré hakili kan ko sobe kurate nyana ka foko ni asimu nunu bora ka foko ibe ka mo de bena fanga soro yantuwa idaende hari asmu fangala nimi chogoro repere ibe place mi na ka fo progrès de la république ambita ka boy ambolo ikalana de be kodo ere bora ko Mamadou Ali Bachili ko te fendo etc avec ka fo nyagami nyoro ere sigilendo munun be ka jamana defa munun be ka asmu defa munun be ka c'est-à-dire jamana tie ere ira mo la kan galon tigelo kan galo ko demanti ebe tla ko ulu de mine munun ye jamana dafri nambe ku la gosi ebe tla mamunu be ka majugu la gosi ebe ko ulu de mine ambetami wala ha abeka ununde mine tande mo fo ka jiade abeka ununde mine na nyaw bla dongodo autet lekelensi na nyaw bla dongodo antete autet lekelensi de abeka video munun ka ya he touré ereke video mande komi to sa ite mo lafia hein anyate sous raison progrès de la république là anyatu laria anyate Sénégal tala anyate Côte d'Ivoire tala anyate Burkina tala anyate Guinée tala ngwanya bu bela progrès de la république be jamana kanga sur réseau na amba bedo ambu baka ambu beka parcours do aba be ka baraka citation minga ambe ku ka fe on be shui ha enale te foi la ni video kete enale artiste mi ha dong de law kisika dongili yere da mais mun ye dongili da law chaya fevere to barate kalante foi de te jamana kono ibe kay jamana d'Afrique ay diplôme de vie mo maka mo ka kalanti et puis katla ka ketu fevere tere ka grève de chaya redoubler chien joli hadni ma redoubler be bo min kalama yere ibe bo min kalama yere grève de be alama dongo grève de be alama dongo wiyal
Hein? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, je suis occupé, je vous rappelle plus tard. Non? Ok, merci beaucoup, au revoir. Yeah. Et moi, je vais vous demain, je vais faire mais il progresse tôt. Et les progrès de la République, il va faut progresser tôt. Non, je vais faire jamana defa. Il m'a dit que chogo chogo ambe sugu wele kakanga non au kana ninka au kana keta avec keta ne du sumana bo chogo chogo aita ninta serendeka mais non olu de be mine ka datugo dambe karo olu de la jobala mi fo amangalo fo de ahe tiere refo wallahi toure bolo ka foko nini fanga intara régime min bena ko be kay be kay régime di e be ka no fe mo kay régime nya tala hari tsaga buba mona e mase ga buba jije femere to parce que il n'attend be buba ni fendela bubu si serela il n'attend be nundela il n'attend be nundrondela abe ndoro parce que asmu be bo fendo be atesega ke odedo ko imbe koro dona ka ba anga tienfo nyogo yana sa aw tesega fo munu ye jamana indetri ko na mbora ka kuma aw betla ka dankara awna bo ibe kan mamunu jera ka dankari jamana ladu ani journaliste munu jera ka dankari jamana ladu ani video manu munu jera ka dankari jamana ladu jamana kan na folo de dira nunu bela jelena ikada campagne la resuire an ka raison nunu ko nan ante tienfo nyogo yana wa ate video kila utoy ku exprimer ere ka don en sababu de kama ere bena teme on na video kere la parce que beni sire camera be kuna imi nyininga machi teti nyininga ere de be mo wele hari journaliste mi nyere be ti nyininga ro nyo faden sago erete on ta donde ay mundeke abe fende kalama ate foido ale koni be ta doran na nyininga sa ebe isigile be kunjume de la e ka nyininga to kunjume hari tese nyininga lilade hari nyininga nyore fo ngoma li journaliste no e kula jege journaliste kata nyininga la e ka caméra jo progrès de la République la ou bien e ka caméra jo ministre la e ka caméra jo président na e mase ko nyininga la nyininga min kanga famu mais aw beta doron de dro har ni politicien min kuma na dondo ni ya nyininga na ko mais itika caméra ta ikata e be jamana don de kama e be ka caméra ta ikata tisika kuna foni fankelen doron di alaje ke ministre fem be kuma nu be ta nyininga iba be kuna foni fankelen doron di parce que ni journaliste ye nyininga li doke ni cheko kono ko te ni nyininga la anka panin kuno no obisika pa kuna tugo dumela ni jamana kode obe ka jamana don de kuna foni obisika jamana de famille di jamana don de la mais obi ba aw bolo amuru journaliste de kangu ban nu bolo mais nu de bu ba aw bolo na te ka sara munde do no be ka saradi aw ni programme yere ka video ke femere ten ko la benende do ko la benende do sino an ka jonyo ka face en face ka fo kambe kuma aw be sika kuma dia haraga kuma basigile nte kala yere taw ka kuma yere la har ni usigile ni video yere kono e be ka kuma munun fo ibado ka fo ko nu ye kuma la benende tro ha mali be sika bono la chokolita ha abe video manu mine tendoro ka tuta tugo na aun tem mali kuna foni te soro awa na aun tem mate jamana in kanu parce que ka sabu ke jamana en réalité minyan galon de kachana chi o da tante jamana inde on be chi de ni ante chi fo nyonya nan kata kapoya la progrès to be ite kangar dawe no akana keta me video manu de an de me kele na mali kele be de be ka be fangala be ka kele de pas be fangala plein pouvoir on dia nindi pour que ka kelante se ka ta façon kono kaira aye bara kolo munu ke ka be dénoncer ka la gosi abe je yoro anye be ka ge ya shinjo on tare be ka ge hotel la ya shinjo on ni yan police kar la nyona shinjo ibe ka beta c'était la beta hotel minta atsega la kaliko o dia tungwanga armée de tir la di a erikelen wori mana fi ite dala yere wala ite dala anye be ka ge ya shinjo ate ba mengo yi jamana dondi ambe jamana ko ka tonyo jamana ko na tonyo haketanye jamana kono jamana ko fe haketanye pororu bana vane baga aw fana bena aw ga ni fanga inde sigan kuna ko article do boro ko shara do ta he shara be ta jamana dondi kuna mari shara fen tara na voto kera ensemble kono ka foko adira awma aya ensemble mawnyin ga ko ye jamana don kuna foni naiwa ate mali on beta dro ka shara de ta dro ka sebe dro kana voto ke ensemble kono jamana don te foi kala mala or que ni saria beta pour que kana nay jamana kono kalo woro ube sankele aka ngode ke ka jamana do la famille na radio sans faire radio ni télé oula ni saria ni de ka detail di mo ma ni
mali kono be kia atekiu sharabe ta dora vote be ka ensemble kono doro kata ibeka ka fanga dafiri la mamunu yo sharia inta ibeka ka fanga kono o sharia kanga dafiri di ango tien fo nyonya na de ye sharia fenfen da ibeka tilela kanga dafiri de parce que jamana tunye ma kele undronde ana ka dembaya ana no femo o sharia be kanga dafiri jamana ka sagi sharia kurata lila anga sagi kanga sharia kurauta pour que jamana ka ke jamana kurai o beka ibeka sharia o de la batu halbi mamu be mo ki faga katla ka fi ite kuma ki dem faga I kana manganke ha e nyono mata deni kungolo tike ka boala nyono ha encore nyono mata deni kungolo tike ka boala wa ibe katlela chanka chendo fo nyonya na sa ha jamana dem be diminen sigilendo ibe ka koina ibe ka ale yake kalfa minala utara abana ale banande pew me kana laje ka foko jamana dem ba fede kwa hinebe jamana dem na do engalonde no jamais grand jamais anga chien fo nyonya na bere diminen surtout ibe ka kani sai aka saya kera akera sababu min kama au masika zize au ya unnege rebo jamana dem eni min bora ko kuma fode no ni dona mali ko nambe mina rambe plenty do kama che ndarke e danyi ka plenty de ko e danyi ka mo de mine ko e danyi ka video kelaw de mine de imma fama kele mine imma ministry kele mine imma député kele mine har buba mine ne e ma mine de population de afa mine na population de ato buba mine na on de prison do fangaka on de prison ke asimu nununka foni kan mine de jagwa ibaro fana na tuma mine adamando lula de ya mine de aw bado fana na tuma mine adamanda awlade on de prison ka oka pour que akase ka mine ando chie fo nyonya na ba ayo munde ke bubai flesisa har na soro bubai kanga milari joli sara malia a tete me milari fla milari sabaka est ce que abisi wo yere sara tuguma abo sara wo yede ni prevu bo boloi abega chemine ka marai no fana ni problème mi nyo fana soro tuga be na o jodroan ni alaka he alaka la tigete malika koy mali ba yere ka tonyo na ka kololo na ka kodon balia de kono alaka la tige foite mbake alaka la tige ka jamana ka na folo shinyo alaka la tige ya ni alaka la tige do qur'ana kono munaba foko zombolo ka tige muna ba foko zoni swali ke bolo ka tige ha ibe ka tanyana me anga na folo be bobe ka kuchoko jumendela chanto nyono cha anka chefo nyonya na sa progreri touré yere de commandi mo yebbi anka chefo nyonya na parce que ma ministre mine ma député mine ma gouverneur mine aba har commandant kelente circulo kono isara ka commandant mine or que commandant be ya dalembe circulo kono e mara circulo laje iba commandant soro iba foko ay alere tai jamana ya wa o jamana in kono abeto o circulo kono abeto ale tadela o commandant be ama kangarda owe au sigile mba nkuna to ha yaro sous-préfet nunu ko niteo sous-préfet nunu iba foko no mairie yerete olu de be ha che jamana be joni sira munu ye touré ayo olu de laje jamana na folo be duni sira munu ye de mbe ko olu de fode male unte min do mbe ko de fo wallahi na o pana dibite koronu nunu kuna aw ma foike na o pana ministre koronu nunu kuna aw ma foike aw na o pana gouverneur ye jonye mimbe ka raison dron kuna ani mimbe kuloro raison kuna raison gouverneur do de bala nyemo do de bala olu kanga mine ka kiri olu kanga mine na folo do de be duma blizen do de be blalendo o gouverneur u kammo o temere ko fe commandant murumbe cercle kono olu kanga mine commandant u kanga mine de ango chien fo nyonya na de o temere ko fe sous-préfet u fana kanga mine sous-préfet murumbe cercle commune u kono cercle commune u kono olu kanga mine arrondissement u kono olu sous-préfet nunu kanga mine olu kanga interpeller nga aw sigile mbe abeta fantande unde mine mamunu te ko kuna ito ko julu abeka mamunu mine jamana kan nafolo tuku jamana te saraduma awa hari te boni jamana yire kan nafolo be duni sira mine te bonai mamunu be bona sire ambe ko olu de fo ta me aw mani si sira be la jaka nunu shima mine abeka jonde mine munun to nyana munun nyina abe ko olu de mine ante chien fo nyonya na iya mine ko fanga bila be me kunu fanga tuntila de e bora ka video ke parce que domina fanga tunte ela min kera ela e bora ka ala kalimalien de onye me ebe ko kewale sugu nunu de kebbi ebe ko kewale sugu nunu de kebbi na ma so law defa ambe mun de defa na manga jamana defa ambe jonde defa ma min kera nga jamana dafiri bagaye na ma se ko kiri na ma se ka kiri bolo ka yano ka sayati na we kiri bla retard la jonde nodo nan kanga mo yere la gosi aw yere de kanga la gosi ni mo kanga bo a place la bi aw de kanga bo a place la bi
mais aw be ka kɛ intérêt de kama parce que aw b'a dɔn sɔrɔsi fanga aw yɛrɛ bɛ progrès di aw ye ni Asimi tile la de mais aw tɛ Asimi fɛ dɛ ne b'o fɔ Asimi ka jɛ ninnu bɛ yen tile la bi mais ninnu t'i fɛ dɛ wallahi billahi ninnu t'i fɛ i t'i fɛ dɛ i bɛ yen de dɔrɔn ka négocier ka temps dɔ kɛ i ka tile kɔnɔ parce que i b'a dɔn e ka tile in tɛ tile ye olu yɛrɛ ka faamuyali la dɛ e ka tile in tɛ tile ye parce que fanga de to olu la ɔ kɔfɛ de président min bɛna sigi élection bɛna min sigi mago b'o de la de pour que ka o ka se k'u nommer k'u kɛ progrès de la république ye o de ko b'u kɔnɔ sisan voilà o de ko b'u kɔnɔ sisan n'i y'a ye bi aw bɛ ka maa ɲumanw minɛ maa minnu bɛ ka faso dɛfa maa minnu bɛ ka yira k'a fɔ ninnu y'an tɔɲɔ aw bɛ ka olu minɛ bi ko wɛrɛ tɛ dɛ aw hakili bɛ fanga dɔ de la fanga min natɔ filɛ parce que nin fanga in aw b'a kɔnɔ a n'an tanda yanni waati dɔ cɛ mais aw t'a fɛ ka se maa dɔw ma aw t'a fɛ ka maa dɔw tɔɲɔ maa minnu b'a fɛ ka jamana in dafiri aw n'olu de bɛ tila k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw sigilen don o kan kelen in de kan aw sigilen don o kan kelen in de kan et sinon an minɛn ko plainte dɔw ko anw kama ka ministres ni gouverneurs to yen plainte dɔw ko anw kama an tɛ baara la fonction kɔnɔ an tɛ député an tɛ mairie an tɛ juge an tɛ commandant an tɛ sous-préfet ye an tɛ maire ye hein an bɛ k'a fɔ ko jamana ka taa taacogo ɲuman kan minnu bɛ k'a dafiri minnu t'a fɛ a ka taa o taacogo ɲuman kan anw n'olu bolo dilen bɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ ka ko ɲuman ɲɛsin jamana ma a bɛ olu détruire mais an bɛ taa min an bɛ taa min i k'i cogo dɔn i ye progrès de mais i cogo dɔn bɛɛ ka bɛɛ bonya o de ɲɔgɔn tɛ i y'a mɛn e yɛrɛ nana yan k'a fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ an y'i sutura o kan kan bɛɛ k'i ta kɛ an y'i sutura o kan kan mais bɛɛ bɛ ka ta kɛ tugun i bɛ tila ka bɛɛ minɛ ka bɛɛ datugu o bɛ faamu cogo jumɛn de la i b'a tu k'a nɛmɔ i b'a tu k'a nɛmɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɛna dɛ i tɛ mɛlɛkɛ i tɛ jinɛ i tɛ wo ok voilà an tɛ katini na donc fichiers bɔra fichier caman de bɔra correction caman de kɛra i ka ca tiɲɛ la i ka ca dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka ca n bɛ min ɲini aw fɛ samedi min natɔ filɛ an bɛ bɔ ka taa république an bɛ taa manifester pour que ka taa an ka soldats ka t'u soutenir soldats minnu bi n'u bɛ fanga kun na an ye maliyɛn bɛɛ wele ka farafinden bɛɛ wele an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ république yan ka taa yira k'a fɔ nin république in tɛ dɛ an mago b'a la ka république dɔ de dilan an fɛ monument min b'u bolo yan k'o ɲɔgɔnna de jɔ Mali kɔnɔ nin soldat duuru min bɛ k'u photo gɛng'a la wa k'u ka monument k'a la ka fara Modibo Keyita kan an mago bɛ nin de la an bɛ t'u soutenir maa o maa bɛ jamana in fɛ i kan ka ye république de maa o maa ko jamana in kanu b'i la ko bi e bɛ waso ni malidenya ye e kan ka taa kɛnɛ kan dɛ e kan ka y'a kɛnɛ kan dɛ yɔrɔ jan tɛ ligne 3 bɛ taa ligne 9 bɛ taa ligne 5 bɛ taa ligne 11 bɛ taa ligne 8 bɛ taa république Paris a yɔrɔ man jan dɛ aw b'a sɔrɔ yen 13h maa min ka fichier bɔra i b'a lajɛ internet sanfɛ n'i y'a lajɛ internet sanfɛ n'i ma se k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ république an tɛ se k'a bɛɛ imprimer parce que an b'a bɛɛ imprimer ni wari de an bɛ imprimation fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ imprimer ni wari de voilà aw ɲɛ b'a la donc maaw ka données de don an tɛ se k'a fɔ an b'u yira u la vidéo kɔnɔ etc aw ɲɛ b'a la a caman de bɛ yan a caman de bɛ yan mais maaw ka date de naissance n'u ka fɛnw b'a la an tɛ se k'o bɛɛ yira u la a caman de bɛ yan fichier caman de bɔra voilà aw bɛ taa ka fichiers ta ka taa ka passeports labɔ n'a ye voilà maaw ka date de naissance de b'u kan n t'a fɛ k'i yira u la correction kɛra fichier min bɛ caya dan de don a ka ca dɛ n b'o kɔni tiɲɛ fɔ aw ɲɛna a ka ca yɛrɛ de mais an tɛ se ka mɔgɔw ka date de naissance ta k'a publier réseau sanfɛ ou bien ka taa bila groupe kan parce que hali n'an taara n'a ye groupe kan dɔ bɛ se ka taa envoyer mɔgɔ wɛrɛ ma donc n'i yɛrɛ bolo taara ta k'a photo bila o bɛ faamu mais an t'aw wele k'a fɔ an tɛ ka tina ka taa manifestation na dɛ non o tɛ anw ɲɛ sira la n'a ka d'aw ye ka taa ni faso kanu b'aw bila ka taa a ye taa a wajibiyalen tɛ mɔgɔ si kan mais aw ka fichiers tan anw bolo parce que Mali match bɛna daminɛ ne tɛ se k'a fɔ sisan ne bɛ tila nin na k'i n ka dumuni tobi parce que n bɔra baarakɛyɔrɔ de la sisan k'i n ka dumuni tobi k'a fɔ ne k'i n sigi ka Mali match lajɛ n dun bɛ soli ka wele depuis 5h k'a fɔ ne bɛ nin sigi o weleli banbali la n tɛ se k'a kɛ numéro bɛ dɔw kan numéro tɛ dɔw kan musow b'a la cɛw b'a la point an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ république parce que an bɛ taa manifestation na n'aw taara aw bɛ maaw sɔrɔ an bolo ye minnu bɛ se ka fichier ninnu d'aw ma kelen point minnu bɛ se k'aw ka fichiers d'aw ma kelen fichiers bɔra i bɛ yan fichier dɔw yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ bolo yan fichier caman de bɛ ne yɛrɛ bolo yan mais bi tan tɛ ne bolo an ka tiɲɛ fɔ parce que ne nana dɔrɔn k'i n sigi dɔrɔn n nana n ka vidéo kɛ n bɛ tila nin na dɔrɔn n bɛ n ka tobili de kɛ Mali match fana natɔ don ka n sigi ka fana lajɛ donc tan tɛ n bolo bi n kɔni b'o fɔ n tɛ se ka weleli kɛ n tɛ se ka mɔgɔw wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tan b'an bolo don min na o ye de samedi don maliyɛn bɛɛ welela an ka ɲɔgɔn sɔrɔ république voilà n'aw taara
min ka fichier be o beta ka dima min tate o te iba nyini ne tega ni mai iba nyefanya na donc an ganga mina cogo mina ni don na tawla ni tan sur lambro tu ifana beti tamine point ni ndronde do malien be wele la anga nyoto sur république mawbe kan deme mawbe kan soutenir dien europe malo munana o te bo kata manifester pour que kata ni soldat soutenir pour que kata asmuna ka jama soutenir chay kawire sa malien tianga kan nyere horonye sa wallahi an kan bolo di nyoma république ya an katan joka ira dien la ka foko an munu be france ya an jolen fle yande an banga soldat ko ambu ko bi ambu ko sini ka sababu ke dien banana an yodama kana banyoma ambe nyogona dien fana nana ka fo ku bena bian kan tugu anya yira dien la har nambe nyogona ambambolo di nyoma ambe dien kele ni dien ka kele banambe continent ka kele la ninde faso kanu ninde faso joy aha ninde faso joy ay kaw yere bewele la manifestation bambolo avec République de France ya Paris République ya Sénégalais mabo Sénégalais la Ivoirien mabo Ivoirien la Sénégalais mabo Sénégalais la Guinée mabo Guinée la Burkina Faso mabo Burkina Faso la Nigeria anglophone masi mabo masi la même suraka munungo ko kwanye jownye o suraka kele nunu amma ya fa masima banabato fora kene bagato ka muso fara cheka bede welele lo République en kanyo soray samedi do le 22 samedi min na tofle à partir de 13h katanjo kakuma nisodia kono nyaali kono ani kontan kono kaira ka fo fanga min banku nabi an kera chiba korowi an kera muso ba korowi an kera nyereye o amba fe ka kanyereye an kuna nyere bolo amba fe ka kwa nyere bolo an ga dignité sagirana amba fanga dignité ka to ambolo an ga horonya asagirana amba fanga horonya ka to ambolo amma go be nindela anya malembe wele adresse ko tala de république bebe yendo malien bebe yendo donc ambe nyogo soroy sani internet les soldats invisibles demandé grand série folle de folie mini dantala en kerat le flyde yere folle de folie mini dantala ni ka jama kulu bela jele invisible ka fo ka walman do folie mini dantala c'est une vidéo nya audio tayo ni ya onye jamana en kanu ka soldat soutenu femereto lenksi invisible munu be jamana en konna na olu de nonde lenksi na ka invisible munu siglen be nu be pon jugoro matu fado matu bado matu ka identité do mais yu nindi jamana ma Facebook sanfe jamana konnana anna awdedo manga fami ko kaw fo ka walmando e per ko kaw fo ka walmando e per video kala abela jelen folonde foli mini dantala mama ko jamana e abela jelen folonde jamana kanu be munu nade munu ko ko be ta tie ka munu make touré nyona e touré be ka ta tasira min kan ta fede tasira nyana matere adam mandi malendo no e kenya wa hara adam mandi transition nyere wallahi parce que mamunu be ka deme na yo lu kele nu banawla nu yawla bla damandawla de ay kangar da touré ni inyo minali kelante ibe plashi do de la anka nyogon bonya be mande bonya masayi be mande jobala il faut le folie mini dantala siwu ifana folie le folie mini dantala fitini il faut le folie mini dantala bangoninga ifana folie le folie mini dantala Mustafa Bafanjaw Suker afana folie le folie mini dantala otemenen ko fe mande princesse ifana folie le folie mini dantala malien dembela jele ka fo ka walmano folie mini dantala sali internet ne reflanto nyogo babi ko be tugodi Basiti la ni basiti la kana baskambela jelena motari ko be chogodi kan mene bawde ko basiti la ni basiti la dro depuis a fo on jugoro yoro jayna ni torate dro je merci bawoninga ambe nyo soro kidal inshallah merci uma foike uma nyini ugafa uma nyini kata mofa fo sile muga jamara kadro wala la biuka de ko ala de ko ko lufa ko yalla ko ga islam ya jidi ko wala ko ga peka la islam ya ka boloka wala ko sharia ka boli peka no ya ala ka sharia ki ma so wala ni punche ni malaka jibla ka soro la sinon ma foye comme ça là comment mais ça là ani mo kawla de temene amana se kamno kawla ante do mare aka mo mo bolo aka wolu de kuno yema kuno cheka kala wolu de kire ya kala wolu de kire so anya lawo ni me be pore abela ni ma fani ni pe kire na o be so la kuno de ko wala ko ko mo re ni bo aw ni alati mulu mela kulu mela sharia kangwa apa fa do kan nasi kulu fere la ko kala sharia kangwa kulu fere kala wuli ko ya defa awra nyama jawla sasa ati wala ko naw ye horoy naw be miri naw ye ali islamawiya ala kama o kana foka ni kana wiya abadi ne lo fera na akatu asitene pa
ta olu fana tɛ sɔn an k'olu denw faga k'a bɛ sariya sigi fiyewu o tɛ se ka kɛ o a kɛra kulasi a kɛra kulu mɛ bi